hekjani manui bai bahage yogi manai obai sisamung koklam pandarokbo khlaijagui tongo. Lefanga adi blog ni bisingo khobjak official subjournal habanogo drugs awareness program eba koklam panda khlaijakha. O panda phaimanjak phaikya West Zone Chairman Ranjit Debroma, MDC Roniel Debroma, Subjournal Chairman Rajendra Debroma, YTF ni President Prashanto Debroma, Block ni President Deepak Debroma khobi kubun mungunang adongro. Omo edisi hapang phaimani yagulo tabung poila tipra mothabai khomata sumani yagulo kami amsayo sikala rongno drugs ni yakni kagrinani bagai initiative naka omti aikai khumulung sabjunalogo blaika khodom dodom khaye gongkha তবে তিনি আরো বুড়িরমনি রিপ্রেজেন্টেটিভ টংখাকায় বংনং বুড়িরম টংখাতে কাহাম খামু কারণ বুমা ওখা বসারনো তৈগুলনাই কখনারি মানো মাইজারি পুরব কক সাইমানো আহাইনো পুরব কক সাইমান আবনি বাগে বুড়িরম টংখাতে কাহাম খামু যাই হোক আরো তিনি ইয়রদম নকবা আনি কখনকে ম তাবু যে ড্রাগস যে সাইতমনি চিনি সোসাইটি ব ম ব্লাইকে কাইসে বিয়া দিন সে বেমার কতরংখা Suak tengkai serapsa bagai pikai kesa hamil. Sidin nengkai jakai abu serapsa nengkai hosa thukai paipo. Angto nengja. Kintu odraksa kakai sini light masih sungtanggu. Sudu sini thuiro ba sak simi nostongya. Tabu ko SIV bo positif. Pray 95% jara draksa na boni sago tahu manjabitong. Usikanggo Koroksa social worker amoi thangai malayo junalo agor tolago chin tipra je porina hini phaina bumabo phani jakata pray 250 jana moton buri sikala kaijak jak busana porina baga agor tola bar bitan mane abo drugs addicted no buto bone rehabilitation khainan baga khumulungo jaga nayo ekai ang saka ani junal ne odino to khali no rokhore ekai chini buba garane dagi mumbai চিনি ম্যাডাম দলিব নাইতুবই তঙ্গ জাগারো 1 কোটিনি উপর চিনি রাং তঙ্গ जों आबरंनो रिहेबिलिटेशन खायनान बा नखमखनान बागै एकाय जों नायने जोंहाबो खाय दङ दाबगनि बुरा खावो हामक्राय नायकल बदल बरनबो चिनि रिसिट्रक थेके जों सुबाय दङ साकानि नगरगनो जों रिपेयारिं खायरिका बुबाग्रानि जे ब थाङै नाय खारो आङो दङ बुबाग्रान बजाखौ एकाय बरनो तेबो सुबानान बागै नाय दङ आरो गोबां मानसिनि बरक ताबो ड्राग्स जावै दङ एका अमनि याकनि याकातनानि बागै जों मा चायतकनाय Karon drugs omti no kaisa बेमार नि सफैया जे बेमारनो जों हामदिमाया गोबाङा बुसा खरबसा ताबुनि तो जों बुसा बुति बो कमु अ बुसा नस्तमै थांगाखा बुङा बु खबर वाइजो थाङो गोबां जागा ताबु कमति न तङ एडिसि खुमुलो मामसाया न गोबांमा जे बुसानो परि रुइ लग रुइ तो रुइ सिकला सारिका बिए पास के केमे पास बुसा ताबु drugs सावै हामक्राय नायकल बदल ताबु तङ आमति गथना तङ गोबांमा Kay khumulungo kaisa buriron tabo kholoka bongni inko jaga space khub ko ka borbo saito boi tongo edisi ne hapang ni drop theke bo song subonan ba saito boi tongo neka onti ya hike no chini society ni sikala rong no sing botei khayei of drugs ni nori tuman singa bo bagi ma wan suglane abuni bagi no tabo edisi hapang teruk khayei sikala rong no ajina ni lamawo tubuna ni bagai yakri romi tongo miya bo sing jara माने खूब खायसाने रंनो तये कायसा आरो ट्रेनिंग प्रोग्राम खलायजा गोबांमा बरनो जों नंगौ मिखुमु बुसलै रबिका मिखुमु बखायने ट्राक्टर रिखा जतन गोबां ट्राक्टर माने फान गोनां 12 एसपी हॉर्स पावर नि जों नो कोइला एदिस हापांनो दो 2,10,000 आबुनि बिसिङो 1,24,000 টাকা रांना नांगौ ते 85,000 টাকা मतन जों सब्सिडी दिबो नंनि अफिसर 10टा विलेज पना नरनो जों बंचित खाया आनो डेपुटेशन साका 3टा सार आपनि ननो दिखा आपनि सामने आं आपनि बिसिङ अफिसरन कायसा दिखा मानदैनो कायसा साका दाक तैसानो बां कायसा दिखा ता कानो आं अल परबोटे समय रिनाय गाय अ अफिसरन साबजुनान ने आन्दार जेता को माने नंगर विलेज कमिटी जतने कम मानदै तंगो 16टा बिसि किन्तु नरक मान माखाय इक्वल मान आं जतने इक्वल लिरे कारण अमा किसु यांगो गोबां मा डिपेक्ट दङरो
nini Mandai constituency abar orang nini yang Bamutia constituency Mohonpurni nora kai aing yang bagjak tinggu nora ko diprai tinggu itu cini oleh punga amsai obisro namsai ro adik keke yang kai tabung konai omo simia kebang mata tabung edisi hapang payment pray especially ang jurnal chairman umani jagulo aing ang khoti naja cini kebang ma edisi ni mani pelangai edisi ni fatara selam jabi tong cini edisi bisinga haboi bui business khai payo orsa cini borok maya abuni jagulo no tabo ya peri rijaka no khana kebang ma jaga hachingti samani cini borok ang eng ong ko thangai nai kya gabuni side ni yang ko border ro thangnai kya cini borok tam khai hasing manager rijaka hachingti sanai bini daitto salo a 700 man hachingti sanra 500 taka man কিন্তু হাসিং মালিক সব অঙ্কাকাই বুনি দপনি বড় এডিসিনি ফাতানি বড় একা মতেকে হাজার হাজার জায়গাও তাবো পূজা করে जों आइननि माध्यमे जों दाबो याफ्रि रं दं मोथांना बागै चिनि अरब गोबां मा हासिं तिसा दं तिन वां नाय फायो दातिनो याफ्रि रं चिनि साबजेक्ट नो वां साका चेयरमैन साहब नो साका चिनि बरं बना एमडीसी बो तिन दं जों याफ्रि रं खरम सा खरमनि फानो हासिं तिसाकाय लाफुमै मान কিন্তু সামগ্রিকভাবে চিনি গোबां বরফनि सब बरफनि हानिया आंनि ছোট बाय हासिं तिसाव आं बरफखौ साका अब बबो बन्द खायना इमिडिएटलि बन्द खायनि साका ओंखाय इनकने कारण सुप्रीम कोर्टनि कायसा बारदिक दं कोन जागा हासिं तिसायनि ताबो बरफ जे जीपी माने बाइटाल होनो अ बाइटाल माने अमताम स्पेसिफिक कोन जागा हासिं तिसानायनि साजा करे नदीव तिसादिनि साजा किन्तु अमति नदीनि मुं मेनसन करे जों आइबो थांगुर कायसरमका अमते राबाद बागान बिसिं हासिं तिफ्राय थांगा जों रमका दिन बाइटाल नायखा नदीनि तिसानान बागे केन अ थां तिसा केसार और हासिं न खतिसा किन्तु चिनि एडिसि करनिया आबुं खायमोन एडिसिनि पावर न जुदि जों एक्सारसाइज खायखाय गोबां चिनि पावर दं ताबो चिनि बुस्थाङो भिलेज कमिटि निर्वाचन नङा अ निर्वाचन जों इलेक्टेड मान फरायखाय प्रतिते बिसिओ इच्छा खायखाय बो गेट थेपावै मान मिजोराम थेपामा हाय नागालेन्ड थेपामा हाय हा जों गेट थेपावै मान जों साबजुन होनानै गेट थेपाना गेट थेपा जों सेरनो हासिं खालामोन बफां खालामोन इलिगेल जेतो समस्त जे रिसोर्स माने सम्पद अरन जे प्रपार्टी चिनि तमन प्लान तमन चिमन जों दा बर नि राबार जरा चिनि एडिसिएल का राबार पाइनाय पाइफिनाय जरा नि अर एजेंसी गोबां मानमुख मानिर फालफैनाय बर लाइसेंस मा खायनाय जों रमनाय अकाइदेन बिसिनो इनिशिएटिभ न आइन किसुत एमेन्डमेन्ट आनि जुनाल लखैतन आइन संशोधन खाय आगरतला म्युनिसिपालिटी नि आइन फी बोसोर नायै जों आबनो खायता संशोधन बागेर हजाका आंनियाबो डेपुटी सेफनो अनुरोध खायका आबनो आगे बो ब्लक सालायता आबनो संशोधन बो समो संशोधन मान खाय नरना खानाखाय दुख नाङानो पानी सागर पाँचटा पाथर कुवारी दरमनगनि बररक दिखाय दं चिन एडिसि आमसनि ओर एकटा रेभिनिउ संनाया चिनर हासिं गोबां मातलां दं साबलां दं बिजों साइलां दं चिन एडिसि कायसापना लेफ्ट सेराना फन मान जों इमिडिएट बन्द खायनाय माना एबं जों अभियान बोलिना खेताना अभियान दिनैसे जों केमनो मार्सि खाया अब आनि ताखो आनि बा आनि फायं अब करे आनि थानि जतन साव पयला जों बंनो क्षमा खालायो तारपर के नेक्स्ट दं काकाय कारण सुप्रीम कोर्ट नि बारदिक रिखाय काकाय आबनो जों केस रिपोर्ट थेपाय रिखाय साराता जीवन होया दिनै लाइसेंस होल्डर गना हासिं लाइसेंस होल्डर गना नगो फाय आं दिनै लाइसेंस न जति कपि थायना ओरि नायसा आरो जे डाइरेक्शन दङ हासिं तिसानार मतन किच्छु करिबर तिसाय सिमाया बर तिसा लाइसेंस न सैजा दं ताम ताम बाय गना ताम इ बाथा गोबां मजागा हातलां दं चिनि एडिसिन अथच जोंनि एकटा रेभिनिउ आं खायमानि जागर ताबक जों पुटा जिरायनि आमसायाव जों अभियान बो ताबक ताम बिखा प्लांट रिखा कारण चिनि लाइसेंस तो 60 टाका से अब कर प्लांट रुइतम खायका 12000 14000 खायै जों को 40000 टाका नि ऊपर कयदिन बिसिङ 40000 चिनर फायका ता अन्य सोर्स का पार्ट शुद्ध ईद बात सिनि से 40000 ऊपर रेभिनिउ फायका कयदिन जत रिबाया को जों रम नै ता पाथर नि रमि दं जों पाथर रमि दं ता रेभिनिउ जमा रिनो मारि नाय ओंखाय मुति खायना थोरखाय गोबां जायगा एडिसिनि हासागे दं नों यांगबो आं खालामो लेमुसफोरा कामाल गाट दं गोबां मायांकाल पासापासि चिनि बरंनि हा सेगजागे दं नोर कायसे लिखित रिनाबो जों फायना जों पिलार कायरिनाय मियाबो साकाबले एगो उदिङ चिनि जुनाल सब जुनाल मिटिंगो साका चिनि राजेन्द्र बाबु खनाका शिव साकाबले नर पिलार कायना त नंग के बादा खाया चिनि एडिसिनि चिन जागा हा पिलार कायरि दि डिस्पुट नंखाय आरो डीएम मा फायनाय
SDM मा फैनाय तारपरे चिनि एडिसि एलाका बजे इलिगेलि हा दखल खायो बाइके दखल खायो बाइके दुकान निफायका बाइके तांखाबा डिस्पुट नंखाय अब मीमांस मा फैनाय सुतरां चिनि एडिसि आम साय जे कुनुखाय आं नरनो कोइनो नर लगे लगे इनफर्म खायदि मुभमेन्ट खालायदि लेंगु सराव जे PSC खायनाय हिमान बेफोर आं साका आरो जों PSC खायदिमेया कारण चिनि बरं गोनां MDC महाराजा जों जतनो फायनाय फिका आरो जों चिनि दफानि बरंनाय बेकारनि बागै जों चिनि एमां दङ जों आरो माल्टिपार्ट को खायो कमप्लेक्स खायो आरो जों दुगा नुग्रिनानै कारण थिनांगो मा नासिनाय ताबुनो नासिगे सुदिया थिनांगो चिनि सिखलारो जातार बिजनेस खायसानाय कारण अब हाइवे उंथांगा गया चिनि बरंनि बागै गाहामनाय एवं अमबननो तीन साइकेलांगो लेमुसफोराव अन्तत ताबुता राडन गताय मोटर स्टेशन नंलिया लेमुसफोरा लास्ट डेस्टिनेशन यांनि आरो अंगनाय गा चतुर्दिके वो जत चिनि बर दुगान का गाम दिन चिनि बर मुंगय फायनाय आसा दं आबन बागै नर पियार मा दंनाय मुभमेन्टनि बागै एकाय आबन लगे लगे आं पाइथाबो कमनो सासिनाय जे ड्राग्सनि व्यापार नर सतर्क गोबां जायगा कमिटि खाजाका सुबाद रंगी नीनि बसा तिनि साया खाना साना नि बुसु कम सानाय आनि बसा तिनि साया खाना सानाय आबुनि बागै आनि बसा साया आं थायां पिया बिनि बुंकसे साव आबु फौजा जों जत्तन सुबा विनो उनको खायना आबुनि बागै चिनर डॉक्टर के बुंनो काम साइखनानै और हॉस्पिटल दं नाखनर परामर्श ना दिताम खायदे सामे नकाय ड्राग्स नि जे बिथि अब खूब दामनि बिथि कैसे 800 टाका इंजेक्शन दं अब बर्न साइड मोय उनको मा खाय आं तो नायकल हामखाय नायकल बदल थाङो माजे माजे नका आबुनि बागै आं ननो अनुरोध खालायो ननो अनुरोध खालायसाव ओ जे ड्राग्स न कासुनानि बागै बदि और खरचे चिनि बर मन प्र बुजा मनाबन बेफोर बांसिका आनि फेसबुक आव गबो बसिका नका ओइ रकम अमति रंनो जों कासुनानि बागै जों क्लियार मावनाय गाय आबुनि बागै तापुरो आं ताकासानि प्रोग्राम दङ नेक्स्ट 9 तारिख चिनि वाल इंडिजिनियस डे न मिटिं पेये एक आबुनि बागै ना किसा सेकान कक सावै नंनि थानि मा जे ड्राग्स एब्यूज कैसे रूप हमिया बेमार हमिया हने सिनि जे सिक्ला सराय रंनो अनेक नष्ट खाय दङ हने विभिन्न रकमनि स्टेप ना हाजा दङ ताबो सिनि हापां हेते एडिसि हापां हेते जों एडिसि हापां खूब ताद्रैनो कैसे रिहेबिलिटेशन सेन्टार कैसे खुंना थाङो दङ खुंनो और जों ट्रिटमेंट खायनाय स्टार्टिं खायदनाय गुबागन लिडारशिपनि बिसिंति हम हयतो बताय बिसि दिन नांलाका ताबो जे एरिया जे विभिन्न ड्राग्स जे एब्यूज जे ड्राग्स आने रक जे विभिन्न प्रॉब्लम खाय दमनि अमन बागैबो विभिन्न स्टेप माना हानाय सिं सिक्लार को और तारा माजो खायना जत सिक्लार हम गयो न जत एक्टिभ दंगोदि कारण कि बोंनि फ्यूचरनि बागै जों मावान संनाय बोंनो काहाम लामाव जों गुनान बागै स्टेप माना हानाय अमनो फाइनि सालगो जों ताइसा सिनि एडिसि हाबं होइतेमति प्रोग्राम गामि वाइज पारा थाङिबो जों मा खालामनाय कारण कि बोंनो जों मा सिरिनाय और ड्राग्स एब्यूजनि फ्यूचराव तम खतिनो ताबो खायनो जारो ड्राग्स नालाय दं अको HIV AIDS मा जामनि खूब मुंजाक दं आंनि जे वाइसफ्रु गं नङो एबा बगन चौधुरी एडिसि भिलेजाव जोंहा 35 जनानो टेस्ट खारिमोन जारा फाइनि र 35 जनानि बिसिङाव 30 जनानो HIV मानजा हायकेनो जारा ड्राग्स एब्यूज दंनाय जे रुखानियाव मानजा दंनाय बरकनि मैक्सिमाम बरकनो ताव HIV मानजा बंनो जों गाहाम लामो मा दंनाय HIV नि तो कुनु ताई ट्रिटमेंट करि तो ताव विभिन्न रकमनि बिथि पाइजा बंनो ड्राग्स हारिनो बायबो जों स्टेप माननानै विभिन्न तावना हारि दङ सिग्ला मोसों बाहायके तेबो बंनो जों सजा फ्यूचर फैमान जोंनि स्टेप ना हारि दङ गुबागन लिडारशिप फाइनि सालनो तेबो खोनानाय सिनिमि प्रोग्राम दं विभिन्न गामियाम से खालायदोंनि दं ताव जों सबजोनल वाइज के सारा तिरबा खाय दङ और ड्राग्स एबिसन प्रोग्राम सबजोनल वाइज ओमफ्राय जों BC वाइज खायनाय ओमफ्राय वार्ड वाइज विभिन्न रकमनि प्रोग्राम खायजोंनाय सिनि एडिसि हापां अमनो न सिक्ला रुवा किसा जरा सोशल वर्क खाय दंनाय न बुसकां आउमा फायनाय बंनो काहाम लामा तुना बागै अमनां फायनाय बिनास कक सागला गारि मुक्रि ओंखाय असु जरना हागला न जतनि थाइजा थाइनि कक साया कगरन पाइरनो बुंबाय प्रोग्राम खायजोगै दङ और प्रोग्रामनि आचुखाङावफ्रा सिनि बरं गोनां और सबजोनलनि चेयरमैन सिनि दाराजिन ताई
manjak khaika sini social service khai tongo dophan bari samung khai tongnai sini borong gonang dadi buke burma tai sini borong gonang প্রশান্ত দেববর্মা তাই লেফু সুযোগ করে দিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথমে আমি রুনেল দেববর্মা, অনারেবল এমডিসি রঞ্জিত দেববর্মা, উপেন্দ্র দেববর্মা, কমল দেববর্মা, রাজেন্দ্র দেববর্মা, সুপ্রিয়া দেববর্মা এবং এখানে উপস্থিত যে শ্রোতারা আছেন সবাইকে আমার প্রথমে আন্তরিক নমস্কার। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমি এই পিএসসিতে ডেপুটেশনে এসেছি ফর 3 মাসের জন্য। তো আমি এখানে এসে শুনেছি যে এখানে কি ড্রাগ অ্যাডিকশনটা একটু মানে মোটামুটি আছে, সব জায়গায় আছে বাট এখানেও আছে। কিন্তু আমি একটা সুযোগ পেলাম এই সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য, যেটা বলার পরে যদি আপনারা উপকৃত হন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। তো প্রথমে আমাদের ড্রাগ অ্যাডিকশন সম্বন্ধে জানতে হবে, কেন সবাই ড্রাগের প্রতি এরকম আকর্ষণ হয়ে যায়। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এরকম যে আপনারা যে মেডিসিন খাচ্ছেন এটাও কিন্তু ড্রাগই, কিন্তু এটা যে একটা পার্টিকুলার ডোজে দেয় তখন শরীরে এটা এফেক্ট করে না। কিন্তু এটা যদি আপনারা কন্টিনিউ উইদাউট ডক্টর পারমিশন ছাড়া কন্টিনিউ নেন, এটাও আপনাদের প্রতি অ্যাডিকশন চলে আসবে। এটাও বারবার খেলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হবে। ঠিক আছে, তো ড্রাগ অ্যাডিকশনে কি কি, যেমন কারো অ্যালকোহল বা বিভিন্ন ধরনের যে নেশার জিনিসগুলো, এগুলো কন্টিনিউ খেলে কি হয়, শরীরের একই বডির কন্ডিশন খারাপ হয়, মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি দুটোর উপরই এফেক্ট পড়ে। এবার মেন্টালি কি, মেন্টালি আপনার হয়তো কোনো কিছু ভাল লাগবে না, হ্যাঁ, কাজে ভাল লাগবে না, ঘরের সংসারে কেউ কিছু বললে ইরিটেট হয়ে যাবেন, কোনো কিছু মনে থাকবে না ঠিক এরকম কন্টিনিউ, এরপর ঘুম হবে না, এরকম কন্টিনিউ হতে হতে মেন্টাল মানে আপনি এটা যদি না নেন আপনি মানে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম দেখা দেবে। মানুষের এটাকে সোজা কথায় পাগল বলে। কন্টিনিউ নিতে নিতে এতে কি হবে, আপনার কিন্তু সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেকেন্ড ফিজিক্যাল এফেক্ট, আপনি যে খাচ্ছেন পয়সা দিয়ে, নিজের কষ্টের ইনকাম পয়সা দিয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু আপনি ভালোটা না খেয়ে, সরি আমি আপনি খাচ্ছেন এভাবে বলছি জাস্ট স্পিচ দেওয়ার জন্য, হয়তো আপনারা খান না, জাস্ট স্পিচের জন্য বলছি। মানে যারা খায় সংসারের কষ্টে টাকা দিয়ে ও খায় কিন্তু ভালোটা খায় না, খারাপটা খেয়ে কি হয়, শরীরে কি এফেক্ট হয়, কিডনি নষ্ট, ব্রেনে এফেক্ট, লিভার নষ্ট, আলটিমেটলি এগুলো নষ্ট হয়ে লাস্ট কি ডেথ। ঠিক আছে, তো কি লাভ হলো আমার, কিছুই না। সংসারে এই টাকা দিয়ে যদি আমি ভালো কিছু খেতাম, অনেক দিন ধরে মানে যে খেত অনেক দিন ধরে সে বাঁচতে পারতো, সংসারটাকে গোছাতে পারতো, বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করে একটা সুনাম অর্জন করতে পারতো। কিন্তু যে ড্রাগ অ্যাডিকশনে ভোগে, যে খারাপগুলো খায় নিজের কষ্টের ইনকাম দিয়ে, সে কি করে, সম্মান তো যায়, নিজের ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করে। তো কাইন্ডলি আপনাদের আশেপাশে যারা আছে ওদেরকে বলবেন যে এই ধরনের মানে কেউ যদি এফেক্ট হয়, আমাদের মানে বিডিএম হসপিটালে একটা মেডিসিন দেয়, এই মেডিসিন দিলে যারা ছাড়ার ইচ্ছে ওরা কিন্তু এটা কন্টিনিউ নিলে, একটা ডোজ থাকে, নিলে মানে অনেকটা সে উপকৃত হবে। তো আপনারা আশেপাশে বা বিভিন্ন যে হেলথ সাব সেন্টার ওদের সঙ্গে আপনারা কন্ট্যাক্ট করবেন, ওখানে বিএচএনডি প্রোগ্রাম হয়, এগুলো তো হেলথ রিলেটেড বিভিন্ন কথা বলা হয়। বিএচএনডি প্রোগ্রামে কি দেখা যায়, শুধু মহিলারা যায়, কিন্তু এটাতে পুরুষরা যাওয়া দরকার, কারণ এখানে অনেক হেলথ রিলেটেড ইনফরমেশন দেয়। তো আপনারা আশেপাশে যারা আছে বা যারা ইচ্ছে এই ড্রাগ থেকে মানে অ্যাকচুয়ালি নিলে কি হয়, এটা হ্যাবিচুয়েট হয়ে যায়। আপনি ইচ্ছা না করলে মানে আপনি মনে মনে স্থির করেছেন নেবেন না, কিন্তু এটা এমনই এফেক্ট
এটা নিতে আপনাকে বাধ্য করে। তো এই মেডিসিন আপনি যদি নেন পিএসসিতে, আশা করি অনেক উপকৃত হবে, ঠিক আছে? তো এটা সম্বন্ধে স্যাররা তো অনেক বলেছেন, আমি শর্টলি বললাম। নেক্সট হচ্ছে হাইজিন অ্যান্ড স্যানিটেশন। আমরা হাইজিন বলতে কি বুঝি? মানে জিনিসটাকে ঠিকঠাক পরিষ্কার বা সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এভাবে যদি আমরা চলি তাহলে আমরা অনেক অনেক রোগ থেকে মুক্ত পাবো। শুধু হাইজিন বলতে আমরা হাতটাকে পরিষ্কার নয়, আমাদের বডির প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা পার্ট, যেমন হেয়ার, হ্যান্ড, মাউথ, ইয়ার মানে হাত, কান, মুখ, হ্যাঁ, চুল, সব কিছুকে পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ সব কিছুর মাধ্যমেই রোগ ছড়ায়। এবং এনভায়রনমেন্ট, আপনার বাড়ির পাশে যা আশেপাশে যা আছে, বাড়ির ঘর বাড়ি কাপড় সব কিছুকে আমার পরিষ্কার রাখতে হবে। কারণ আমরা করোনার কিন্তু একটা বাজে কি ডেথ হয়েছে, এই হয়েছে, সব হয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছে কি, করোনার সময় কিন্তু সবাই সেনসিটিভ হয়ে গেছে, সবাই নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিভাবে মানে থাকলে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে এটা কিন্তু শিখিয়ে দিয়ে গেছে। এখন কন্টিনিউ যদি আপনারা নিজেকে এভাবে রাখেন অনেক রোগ থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। আমি এক্সাম্পল দিই, ধরুন ডায়রিয়া হয়েছে, ঠিক আছে, কারো বাড়িতে ডায়রিয়া হয়েছে, তো কি হয়, ধরুন একটা বাচ্চার ডায়রিয়া হয়েছে, বাচ্চারা কি এখানে এখানে লেট্রিন করায়, এই যে লেট্রিনটা করি, হঠাৎ বৃষ্টি হলো, এটা ছড়িয়ে পুরো জলের মাধ্যমে সারা গ্রাম কিন্তু একটা ওই যে কোভিডের ডেথ চালাই ফাইডের উঠুন তিনি যে মিটিং দङ বা কামলা ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ওখানে দেবেন আসলে মনে কর যেহেতু সিকলা আমার তো বিজা কাশ্মীর বেলে সিকলার মনো সিকলা ফান মনে কাশ্মীর মা কারণে তিনি সিনি অফিসার সাবজুরাল বিসি ও ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস মেইনলি মনে হচ্ছে মেইন টপিক। যদিও উমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট दङ गभर्नमेंटनि বিভিন্ন स्कीम दङ आबो नागासे हाइलाइट થઈ গেল ড্রাগস তুইনে কিছু কপছে না আসলে সিকলা চালায় সিকলা সমাজ সেটা তো ছিল দেশের ভবিষ্যৎ, শুধু দেশের ভবিষ্যৎ সিনি জাতিনি आंखाइन सिनी जातिनि बेलाय के नांगौमानि भविष्यत सिनिखौ सिकला जेनेरेसन नरक जदि हाइया ओ ड्राग्स जदि न कुबुलाय तो हागे जों एमनेसे सिनि बर' ओ जागाव माइनरिटी जेब्ला हास्टेलाव जों माइनरिटी और माइनरिटी बिसिङाव सेसन दा ड्राग्स हाने कुरिकुरिनि और ड्राग्स कुबुलै थुइ थेनाखै तेइबो माइनरिटी थांसै स्पेशली आं जेते सिनि एलाकायाव बेसे जों गुबुन जायगायाव आं सैमिया सिनि एलाकायाव बेलायखि कुबुलै तो ड्राग्स जों मना माका सुनाय যারা সিকলা চালা কাপ দল তুলে না মনে কাশনানি ব্যবস্থা গ্রাহক পদক্ষেপ মানে নাই হায় কাছে কমর থানে নেনি আনি দায়িত্ব মান নাই পাড়াওয়াং থুন এলাকাং থুন যে মানসা जों tak kesa পদক্ষেপ নাও মনোযোগ না নালে এবং যে জায়গাও যে দংখা যে এডিক্টেড দংখা বরং রিহ্যাবিলিটেড পেশেন্ট রনালিব जों उद्योग मानाले तैता मले को सारे नौनी थानी आनी कुसार मोमो तो नरक सिगला फान बुसादी
Tractional custody, Jatino, Basili, or Banarvino, and Kiesakok Sam, or Motadu, drug awareness program Panda, or Motadu. all the members of possible doctor যেটা আরো সেটা সেটা এর বেনিফিশিয়ারি এগ্রিকালচার মানে অন্য যত ডিপার্টমেন্ট সাধারণত এক্সেন্ট করে সেটা যদি আরো কি কম তাতে সে জায়গা ভালো আরো সেটা ডিএম থেকে স্টেট কংগ্রেস থেকে তারপরে sometimes labs in the past in the development of somebody already produced that or the Corporate scheme, on the transition, except the area, see what that some that budget is so good. About what the awareness of industry, see the bamboo, carrying bamboo, 10 to 1 of the small startup. You have to have so private training or industry training reserve of high office of computer training, traditional area after we have a hair. In touch of actually and seriously also then what the fund travel protection, travel protection, এবং বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য সহ বিকাশ বাজার অতিরিক্ত সচেতন তাকে শিক্ষা আমরা নকল খামার বিকাশ দিয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে ছিল এক লাখ হাইস্ট ক্যাপাসিটি 1 লাখ মতো ছিল বিশেষভাবে গাড়ি দরকার আগে তাও now so that is sort of the overhead has the amount is by the night overhead target county our just our to our always addressing the city that only some school income schools to buy all school so now on so much of this now also the organization of AID so what was on cassette to work AID so this is the option saja. This is the okay. Implement can I add department? Yang tu saya silakan. Okay. Itu bagi skin tu sini tu kerja lo. Jadi tahu. Dan itu pun bisa. Tapi bisa pun bukan salah. তিনি ফসল ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিখাক্তি কাঞ্চনপুর কক্তমাথুরানি পানা খেলাজাখা আমার নাম সুবল কুমার চাকমা ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তিনি হচ্ছেন এক্স ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আর ইনি হচ্ছেন ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আমরা আজকে এই প্রেস কনফারেন্সটা বিশেষ করে বাংলাদেশের যে গত 5 তারিখে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় 35টি পরিবার একটি গ্রামের 35টি ঘরে আগুন লাগিয়ে আর ওই গ্রামের মানে যত সম্পত্তি আছে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে আর সেখানকার মুসলিম সেটলাররা আমরা প্রায় সময় দেখি ওই বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘু আছে তাদেরকে নানাভাবে অত্যাচার করা হয় হ্যারাসমেন্ট করা হয় তারা তাদের যে জমি রয়েছে সেই জমিগুলা দখল করে নিতে চায় জোর করে এমনই ঘটনা বারবার দেখা যায় আর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা গত 20 তারিখে বাংলাদেশের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার অফিস আগরতলাতে রয়েছে ওই অফিসে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করার জন্য আর তারা বলেছে কি আমাদের রেসপন্স দেবে জানাবে কিন্তু কোনো রেসপন্স পাইনি আমরা আর এরপরে আমরা পুনরায় 27 তারিখে গত জুলাই মাসে 27 তারিখে আমরা আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেছি তারা আবার কইছে
আমাদের রেসপন্স দেবে, তারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করিয়া আমাদের রেসপন্স দেবে, খবর দেবে, কিন্তু আজ অবধি এখনও তারা আমাদের কোনো রেসপন্স দেবে। এ থেকে বোঝা যায় হয়তো বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তারা বারণ করেছে মেমোরেন্ডাম না নেওয়ার জন্য, এই জন্য তারা আমাদের কোনো রেসপন্স দেয়নি। আমরা মিডিয়া বাইদের পক্ষ মিডিয়া বাইদের থ্রুতে আমরা এটা কন্ডেম জানাইতে চাই যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতে এই পদক্ষেপ নেয়, সেখানকার সংখ্যালঘু যারা আছে তাদের যে কনস্টিটিউশন রাইট আছে তারা যাতে সেটা পায়, আর তারা যাতে কোনো অত্যাচারের শিকার না হয়। CST পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী, বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের উপর মুসলিম মৌলবাদীরা নানানভাবে অত্যাচার করে, এটা নিত্য দেখা যায়। আর বৌদ্ধ মন্দির, হিন্দু মন্দির আর খ্রিস্টান গির্জা এসব ভাঙচুর করা, ক্ষুদ্র যে জাতিগোষ্ঠী আছে সেখানে তাদেরকে ধ্বংস করা, আর এটা এরকম অঘটন অকর্ম নিত্য দিনে দেখা যায় বাংলাদেশে। এই ঘটনাগুলো কেন্দ্র করে এই সেখানকার প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনকে সামনে রেখে কোনো সময় পুলিশ সেখানকার প্রশাসনই এই ঘটনাকে মদত করে। আর এই ঘটনাকে আমরা ত্রিপুরা সাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছেও আমরা হস্তক্ষেপ জানাচ্ছি। তা না হলে আমরা ত্রিপুরা সাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে আর যতগুলো সোশিয়াল অর্গানাইজেশন আছে সবাই মিলে আমরা বৃহত্তর গণ আন্দোলন করতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ। লাই थांनाय थाम सालमारि हरनि दामतिसा तामने जराwo kaisa gemang patimo gemang mangpili kasai phaimani DDADC habang bai tu duljak mungya kami amsaini ARDD habanok tailam doga phiokjak sojagya abono sangchati koktoma channel habanok ni bisingti phunukjangmani ahoro horni damtisa tamane jarawo sangchati habanok ni koktoma thumnaino khoroksha borok mobile bai gorongai saharmani yagulo koktoma thumnai thangai nugikha naikha ARDD habanok ni talam sojagyano solai tongmani nukha khoroksa TSR Brindia te mungya kami PS habanok ni khoroksa SI khlainai naimathang a jorawo khoroksa TSR saka kusuk sakani saklai mung mainya phano habanok no horon naikolnani phainani nakha phiaba hapang bai tuduljak ARDD habanok talam sojagya nugui bithi burai kamana kiri jangmani bai talam gana wono basai matong phagya hani saka mungya kami PS ni SI naimathang o ARDD habanok ni talam somabo nukjakha o koktomano kitingi haino hai tamne bagai ARDD habanok talam dogo sojagya kubui chire nayane bagai srangchati habanok ni koktoma thumnai ARDD habanok ni sebo khlainai o habanok ni yakso barja manja komal deburma bai goronggakha Komal Debrma Shaka, Tanglai Tam Salmari, Sharini Dam Tam Tamani Jorawo, Atharmora Edisi Blessing Koroksa Dines Debrmani Mushok Shak Hameno, Nakolone Tangmani Piaba, Gifilmani Jorawo, Laharo, Kotor Malkong, Wati Paimabai, Laharo, Hakwagi, Tanglashu Klai Malia Kazawi Tanka, Habanok Shonani Jorawo, Shopai Malia, Hani Bagano, Habanok Sozagi Malia, Abni Bagi Horni, Damtisha, Tamni Jorawo, Lahar Kotor, Lamone Ha. Norma bai aprose habanogo phai manchu hone shaka yagulo koktoma thumnai thangai goronggakha athormora ADC village ni Dines Debrmani nukhungo Dines Debrmani bihik shaka lai thangnai tham salmaribo kubi kubino mungya kami ARDD habanokni seborok bini nukhungo mal mata sak haimna nayane bagi thangai sogimani bagi obahe patikha
Lamsago Srangsadi TV channel naitonai khapangni takutai bukhoksano ang haino hai norokni bwskango chini habanokni bwkhaktwi khapangni takutai bukhoksong norok thik oboni mangpili nugui mankhana o building nok yakhaiba obono lai thangnai 3 tarik ni horo je horni 10ta 11ta tamani bisingobo o habanok sojagia abono tui chini channel habanokni bwkhaktwi ang sakphang oro koktoma thumui lukurokni bwskango tubumani thik abono kitingino tini sung o jagani sebok yakhaiba o jagao je barjabo tongnai sung bobai krungnani bagui norokni bwskango haino haite maphaikya tamo hmale sungmung belai kotoma edisi hapangni bwkhaktwi lukurokno malmata pusnani lukurokni malmata kaham krung tornani bagui hapango sebok naharmani borokno o bithi burai medicine borokni yago yapharui o habanogono toni jakbani edisi hapang saimano hasteni joto lukurok state government bai je sinjo muthung sinjo aming bathungo sinjo bolengo khlai rang puisa yafar jaya khai toni mane bisingtibo tini lukurokni hamphraine bagai yapri balai mane bisingti borok oro medicine horjak o medicine kebri nogniya o medicine oro sebo khlaine rok lukurokni bagai tubumani lukurokni bagai hamphraine bagai toni jakmani phiaba o horo tumung obo haikino sikok makong haboi buitlangka hangkai sabo aboni daing kamu sabo aboni sopung kamu belen sumung goror sing tabo bisingo thangnai norok moni mangpile ka hamkai norok naimano o jagabo sing bisingo tabuk truk thalanai tabuk oroni je sebok yakhaiba oroni sarsungma sing kok salainai manjui tongni sing tabuk boroni truk thantongo thik adino yakhaiba a sal o horo sing ঠিক ও দোয়ার নাম দুগি না অবনো ও লগ রিজা ইয়া ও দোয়ার ও বিসিংগ এমনে তাবুক ব লগ রিজাক ন বিসিং তুই লগ রিজা এমনে जों খুব ফানকে নেলেন খাই ক গিয়া তিনি বক গিয়াখু जों বরক বাই মানজুলাইনাই তামনি বগি ম ক গিয়া जों তো তাবুক বুনি বরকনি হাবানাগো जों তাক ফাইসক বাইজাক হাইনি বগি जों বরক বাই কক সায়াসানি মন দাগারিয়াখো जों তাবুক বিসিং ও রুম বিসিং থালনে সার ফাইজা মানো khapangni takhute bukhoksong sing tabu phai or jagao thik phai sopaiga sing sasongmai sing manjulainai lai thangnai 3 tarik ni je gotona gotimani norok jotona nugui mankhana thik o habanokno o horo tailam phiojak abonoti kabangma lukorok comment khlaijak tabu tak thik sorasori sini sarniko sing khuktei obo bobo haigi obo haingkha sing saimanai sar puilano sini channel habanokni bwkhaktei hambai hambai mario tabu nini sini mung puilari gade Ani bung Kamal Burma, ang ARD assistant. Sir, nung bo nukhuna social media rago lai thangnai mia salsani sikang. Apni chungni o habanok je tailam phiokjak yakhaiba horni 10ta 11ta kawai bo sojagia. Abo bobo haingi sojagia ang khawar to sarkari property tongo public property tongo obbuti sir. Meaning angkai anggo ko nungoi khobor nungoi kicha cinta nang thanga karon abo ekta mistake man karon angkai ang emne mone media no khuskai tongna tini noro nungoi ang onek kuchingkha jehetu ang soito gotona no reply diman nai angka o dinong gotona angkai abo haiche tabu to media ni juk jehetu sung 18 mora area rogo nungoi tongo je onek lama hamya gari kasai tongo route blog ni tongo o dinono sung office khlaika purapuri office khlaiman pore last 3টা 3:30 দিকে একটা কল সপাইও গনে প্রায় 18 মরা সাইট নি দিনেশ দেববর্মা বিনি তো একজন প্রগ্রেসিভ ফার্মার বিনি মুসুক তঙ্গ প্রায় 25টা 26টা মতো ওই 3:30 দিকে বকল খাইও ফনা বাবু আর কিছু ফাইদে মাননা আনি মুসুক কাইসা সিরিয়াস নি তংখা ওই চিনি আর তো গ্রুপ দিব করে প্লাস নাইট গার্ড বকরে চিনার ওই স্টাফ দুজন তঙ্গ ওই ও দিন চিনি সার্ব মিটিং থাঙ্গ খুয়াইও ওই চিন্তা খাইকা যেহেতু আনি বাইক হামিয়া ওই আনি স্টাফ সমান সাকা সমান হইলে থাং ফাইলাইগানা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফাইলাইগানা নিন বাইক বাইনা হইনে অরনি 3:30 বা 4:30 দিকে রওনা দিখা ও সময় কিন্তু ঠিক না গেট সজাইয়া যেহেতু অফিস টাইম তংখ আপনি বাকি গেট সইমালিয়া ওই থাংলাইমানি পরে আর অনেক কষ্ট খাই থাঙ্গা রুট ব্লক নিয়ে দङ সময়ব কষ্ট খাই থাঙ্গা থাংমানি পরে বিনগ থাঙ্গা जों চিনি যে মেডিসিন যে নাংমানি আবার তলাং থাঙ্গা তলাংনি মুসনো সেলাইন দিখা ইনজেকশন দিখা ওंखाय আরসে মোটামুটি 1 ঘন্টা রং থাঙ্গা
hingga treatment khaimani pore जों অখামানি পরে লামাও নুখা এমনভাবে দুই দিকে আঠারোমরা যে এরিয়া ও জায়গায় এমনভাবে রুট ব্লকই টঙ্কা দুই দিকে গাড়ি ফাই টঙ্কা এমনকি বাইক লাইনানি বন্ধ পরিস্থিতি করিখা হঙ্গে जों অনেকক্ষণ অপেক্ষা খাইমা টঙ্কা হঙ্গে yang যোগাযোগ খাইনানি মতেবো কোনো অঙ্ক করিখা সানানি মতেবো ও জায়গা নেটওয়ার্ক বো মাই yang থাকা অসময় হঙ্গে जों কেউবে কন্টেক্ট খাইয়ে অফিস আপাতত অফিস ফানো সয় রেগিরারি গানাগিনি বরং সানানি মতে जों স্কুল মালিয়া হঙ্গে কষ্ট মষ্ট খাই जों প্রায় 10টা সাড়ে 10টার দিকে স্পট ছিল অফিসে ফাই সফাইখা তখন जों এলাকাবাসীনি হইতে খানাও যে আর নিউজ খাইনারও খাই থাংপাইখা হঙ্গাই ততে কোনো খাইনান করিখা এরপরে जों দগা সয়নাও থাংপাইখা হঙ্গাই নেক্সট দিনও আং নিউজ নুখা নুমানি পরে তো অবাহাই অবস্থা নুখা হঙ্গাই চিনি তো যে দগা তংমানি চিনি তো যেহেতু অফিস কাটালাংমানি जों ফেব্রুয়ারি 1 তারিখও আর উদ্বোধন ও জায়গা দং শিফটিং ফাইকা অফিস কাটাল প্রত্যেকটা দগা জানালা চিনি কাটাল अब মানে অনেক সময় जों সিট ক্যারিয়া ফানো টাইট উই দং খুলমায় দং আনিখাই মেন নাকাই আং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে না চিনি ডিপার্টমেন্ট বা এলাকানি বড়না আং সারান মুসঙ্গ যে जों সত্য ঘটনা প্রকাশ খাইনান মুসঙ্গ ও জায়গা যে রুম जों নুমান পরে রুম যে বন্ধ হিনে যে মিডিয়ার মাধ্যমে जों নুখা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রুম বড় বকরই अब রুম তালারিয়া ফানো বা লক খাইয়া ফানো अब রুম কারাগ নই দङ ओंखाय ताबो जों रুম फुंनाय ओंखाय प्लास जों एरपरे ओंखाय नुगै आं मियाबो आं अपेक्षा खालायखा चिनि मिडियारावनो जों तेवसा रिप्लाइ रिवे चिनि सत्य घटना चिनि स्टाफनि चिनि हायर अथरिटि रंनो चिनि सঠিক घटना बा सঠিক तामुंनि मिस्टेक का बाहाय तका सतिया अब आं सारा आपने रूम लोकेशन आले ना खाय अच्छा थंके मो रूम मबज बुसुक जति कराक बा मो माने मो खुलगिन यो बिना मेन हंगाय चिनि तम दगा कटाल जों सी तंगनो जों तोर जेहेतु ऑफिस खाइ तंमानि दीर्घदिन जों साइमन अंक जारा कटाल फाइनार बरा खाइ तोरनो खाइ खाइ तम कोनो दिन करिया अनेक फान खाइ मन अनेक फान खाइ मा दाखार अनेक माने फान प्रुग मा खाइ बट मा माने रूम खाइ मा खाइ जों ट्रिटमेंट खाइ माने रूम जागा जों ए खाइ बा ट्रिटमेंट खाइ जेखनो खाइ रूम खाइ ओ दिन ओ माने ओ बिसिङो के बकरे हाजिबले से के बकरे अब आं एबार सुर न और जा के बकरे दिन दगा खिचा रागनि बागै फ्लंनाले ना सम्बत ओंखाय ताबो ओ दिन जे मिस्टेक मानि जों एक्चुअली जे ओरिजिनली जे 18 नम्बर एरियायाव जों ट्रिटमेन्ट खाया जों अ कुबिनो बा ससियेल मिडिया माध्यमे जों बयनो माने फुंनानै मुसुङ जे जों ठीक नि अ दिन ट्रिटमेन्ट खाया बा ससियेल मिडिया नांखयो अब साबन नगर स्थान खाम सारनोसो दिनेश देबरमा yang 18 नम्बर एरिया प्लास yang त्रिपुरा बस्ती रेल गुहानि गानागनि बिन्नक खूब बेकवार्ड जागा खापंनि ताखौते बुखुक्षं नरखनाय मान खाना सिनि बरमनां कमल सार कमल देबरमा कमल देबरमा ओ हाबानौ दिनो एआरडी बिसने एआरडी असिस्टेंट बिनि खुक्तिनो थाबुक थिक जों ताबुक अरब ककमाना जाक आ हरवो आंसाक फांनो अरने मांगलिदि सामाने खाबनि ताखौते बुखुक्षं थिक अ कामेनि न खरकसा साकरा ब आनो कल खलाइगा यागोलो जों फाइ सपायमानि यागोलो मंगिया कामी पीएस नि साब इन्सपेक्टर यागोलो टीएसआर जवान थिक अ हाबानक बेनो दगलाम गानावो ताइलाम गानावो बनरनि केम्बो बरनो फाइ बासाजाक मान फाइके आबोनि बखाक्तिनो जों कक्तमा थुमै मांगुलि फुनुंमानि ताबुक ताइकेसा सारनि खुक्तै जे सत्य सामानि आबो बसिक जरतै सत्य सिनसेल हाबानक अबनो चर्चा खायनाय तिखलायनाय जों ताबुक थिक 18 मोरा एडिसि विलेज याखाइबा 41 माइल जे बिसिंग खूब बेकवाइड जागा जे खरकसा दिनेश देबरमा हने माल माता पुसिनाय जों बरकनि नग थांगै अस हालो अ सारिगो बरकनि नग बरकनि माल माता चिकित्सा दा अंखा ट्रिटमेंट दा अंखा जों आबोबो मानजुइनाय नरनि बुसकांनो तबनाय मानजुइ दंदे स्रांसरि टिभि चेनेल नैनि सलानि बुंला तामंखा दिनेश देबरमा दिनेश देबरमा अच्छा नैनि मुसुक दङ माने बुसुक बां बिसिबां या 25 ता जासि 25 ता आबो बेला न आबो कुन रकम कसके पालक गइ तनि जा बन्दन ना बइ बन्दन ना उनि पालक जाता nge tabuk nini mumo ke musuk ton man nok da musuk ton man nok no hamza ya acha nini ase musuk bang man no nang tabu yang tonisa bolong go ma toni jau thangpu yo kharo warda dai borok acha ta kisa sing mumu dise toy orobo toni ni musuk bang ma tongo chini mungi kami
ওবো ইয়ার দিদি একেবারে মোসুক ইনজেকশন নিনাই রক নিনে পশু পালন খাইনি রক ডক্টর দङ পশু ডাক্তার দङ र फाफाय फायो फायो फायोसे बर' बिसि बागै ओंखाय इंलिस हर'रिवै ग्लां थांगौ लाइ थांनाय सालनि सिगां जों कक्टमा माने नङ र पशु डाक्टर फायो माने फारा फाय फायो ग बिथि रक बरतनि इ बेगो किसा फुनुंगा मानो माना नुबले फागेर का नाले गना किसा खापानि दाखुदै बुखुकसन र मानजुइ तंदि मनो थिक अ बिथि ताबुक तय फुनुंगै तंगो अमो हंगाय मौसकां बाक फायो मखाय मख बर' सिलान दिलां मानदा आबोखौ बर' सिलान दिलां मानि जा नोङो पारां बुंखाय आरो मखाय 41 जागौ खापांनि दाखुदै बुखुकसन 41 माइलनि दिनेश ताखुक दिनेश देबरमानि नखलावो याखेबा नखरो जों बिनि नक मानफिलिबोनो हालायनाय महंगाय बिनि नक आजि मुं लामावो बासावै सागनि कलम तैबाय मासानि परे मांनै मांनैनि परे मागथाम खायै तिनि यासको सुङै बासायजा मानो हनै चाइतकमानि बिसिं तैयै अ ताखुकनो बेले हामबाय खरकसा तिप्रासानि बिसिङाव पुइला मांफिलि 18 मुरा हाय एडिसि 18 मुरा एडिसि भिलेजनि बिसिङाव नखर खायसेयावनो 25 ता मुसुक वान सुकदि सोरोंदि बाबिदि तिप्रासारक नखर कायसावो 25 ता मुसुक बेलायनो खोनातकमानि अ ककथाय कक्तमारक आजि मुं लामावो बासाजाक ताबु ककथाय कक्तमाखाय अबसे लाई थांनाय सिनि चेनेल हाबानकनि बखाक्ति नरक नगै मानखाना यार दिदि हाबानक किसा ककालायमानि जे तालारि जायगा अबनतिनो जों कुबुइ बबहाय अरबो बिथि बांना फायिनो आ दिनो तालारि बुइमाया यागोलो लामावो गारि जाम नांगै मालकुं थांलासिउ खालायमाया ओङैनो तिनि अबहाय कक आसायलायो अबहायनो यार दिदि हाबानकनि बखाक्ति बा कक्तमा बरनि खुक्तै बारनि साबरनि खुक्तै आबनो साइतगैनो कुबुइ बबहाय सयता बबहाय चेरै नायमानि बिसिङो जों सिनि चेनेल हाबानकनि बखाक्ति अबनो कुबुइ मानफायका खापानि ताखुते बुखुकसं अ सालो बरक 3टा अफिस टाइम याखाबा हाबानक खलबियानि जरा तंमाबाय खलबै फायै और फायमानि यागोलो माल खुंलाय सुलायथां खायलेमिया एनएससी कंपानी रक सामुं खलायमानि बिसिं तैयै जे बेकवाय याखाबा बेबाइल खायै हातान लायै लामाव हा कुवागै वातिनि दि बेकवागै रिमिवै गारि लायसुलायमिया अंलै तमानि जरावनो बरकनि मोटर बाइक लायमिया अंगै 11टा 10टा बाजिमानि कक्तमा अबहायनो ताबुक थिक अ नखरनि खरकसा ताखुक दिनेश देबरमानि हिक बिनि खुक्तिनि खालायमान खानरक अ मांपिलिबो नुगुमान खाना महंगाय अ सालो अ यार दिदि हाबानकनि बखाक्तै बरक सेलेन दिलांमानि अ सेलेन बुदुरन नुगुमान खाना अ बेगो पर मेडिसिन दंगो आं हायना हातिखले फुनु पिराना महंगाय सरबत अर तेबो सिरिस दंगो इको अबो हायकेनो आं कक्तमा थुमै किफिल तमानि जरावो खरकसा मुंगिया कामि आमसाइनि न चाकरा bo je ano koktoma horka o thayo je e didi habanok doga sojaya yagulo chini sini habanok de bekhaktoi ang sak pangthangai krengai kubuino mangpilibo manikha sojaya bisingo kebo kuroi yagulo arani mongia kami ps habanok ni সাব ইন্সপেক্টর খরকসা তাই টিএসআর জওয়ান আরনি কিছু পাবলিক রক याखाबा तंग संतनाय लुकरक अ अफिस हाबानक बसकांग आसुक लायजाक मानयै जों अ मांगपिलि थुमै नरनि बसकांग तो मानि फियाबा कुबुइ बरक मुसुंगै चाइतगै दगा सया मानिया आदिनो किसिसा जिंजाल दामा बाय नेशनल हाइवे अ जे थांलायसु खलायमिया अंलाय तमा बाय तिनि अ बहाय कक्तमा फायमानि याखाबा सिनि चेनेल हाबानकनि बखाति नुकमानि खापांनि दाखुदागि बुखुकसं कुबुइ अबनो जे आदिनो बरक थान हाय खरसा थाइखलायो मुसुं तुतुइ अबहाय खलायमानिया हायनि बागै सिनि चेनेल हाबानक सयत कुबुइ मांगपिलि फनगो अ दिनो मानमाबो कुबुइ मांगपिलिनो सजागिया तिनि जेता कक्तमा माने अबो कुबुइनो केन्तो अर कसारो कुबुइनि कसारो तब केबें मानि हिंगाय नर नुगै मानखना नेशनल हाइवे रूट जेता 18 मुरा 44 माइल लुकुरक जिंजालो खलायले माने एम्बुलेंस गारि लायमी आंलाय माने नेनि आराबो बाइक मोटर बाइक लायमी आंलाय माने अबो तिनि साइड जरा गारि जाम न तंगो नरक अबो सिनि चेनेल हाबानक नि बखादि नुगै तंना अरबो कसारक थांलायमिया बाय सगिलायमिया बाय जराबो अबो हायपातिनि मुंपातिका खापानि दाखुते बुखुकजों सिनि चेनेल हाबानकनि बखादि जत कुबुइ मांगपिलि थुमै फुरनाय क्रम क्रम थाइनि कुबुइ फुरनाय मानजोबै तंदि त्रिपुरा हासिबो फेजने मानि बानिया बेलेकेनो होहरतम खलायजागै तंगो सालब्रुमनो त्रिपुरा हास्तेनि बेसर बासा लाहार कतर हाय थाइरगो
phejone mani man mani chomose krikya sikla chalai ke phem mani be chawi phewang wajaja yang thangla shulamati hinke phejone mani yak tun akarja dini fungo bajulbari outpost ni police te khwai thana ni police ni sakthar mungbai malkhung khungsawo shirikran manjauka romjaka malkhung mothonai mung Lakshmi Choron Sinha Umar Nuchidok Mufanimu Lakshmi Kanto Sinha Kami Narendra Nagar Damcharawo malkhung number WB 11E1109 jotoi 822 kg shirikran manjaka এটা ওসি খোয়াই এবং ওসি বাজুলবাড়ি শেষ রাত্রে এই গাড়িটাকে ডিটেইন করেছিল যে গাড়িটা আপনারা দেখছেন পোস্টের সামনে আছে এই গাড়িটার মধ্যে সিক্রেট চেম্বারের মধ্যে টোটাল 96 প্যাকেটে 822 কেজি গাঁজা পাওয়া গেছে ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার নাম হলো লক্ষ্মীচরণ সিনহা বাড়ি দামছড়া গাড়িটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যা আমরা কাগজপত্র পেয়েছি সেই অনুযায়ী ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মালগুলি সিজ করা হয়েছে একটা এনডিপিএস কেস নেওয়া হয়েছে এটা কোথা থেকে আসছিল স্যার এটা আগরতলা থেকে আসছে স্যার এটার বাজার মূল্য রেট কত হবে এটা বাজারে বিক্রি হয় না তবে কালো বাজারে যে মূল্য আছে সেটা হলো 1,30,00,000 টাকা শুধু একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে Dini phungni dam sini tamane jorawo hani hal lahar pati mung pati manuk jawka asam agodra laharo dini phungni dam sini tamane jorawo koromsra notun bazar gana monu PS ni bising khobjak asam agodra lahar pati kha Shillong ni phai tongmani malkhung AS 25CC 8685 number malkhung khungsa agodra ni thok tengki malkhung AS 01BC 1465 number ni malkhung Guwahati phajing thang tongmani jorawo dadak sida thudai lekha hani bagai malkhung shakawo kai tongnai lukurok khorok bri shakdu khummankha yagulo monohni horbuthanai bring biatai nai muthangrok phaiye monu shakham no botlangi thangka monu PS ni nai muthangrok phaimani lermani bagai rung sungnai lukurok rung amjomuni bagai thanga tongmani thanglaisu khlai malaya bithajagai tongbakha abni bagai amjayo thom tongflai thangka abni yagulo amjani lukurokni chaitung mungbai amjani lukurok malkhung shat khlai ruwi malkhung thanglaisu khlai malakha patemana tei apadi mok jajak tamusha khaine di brone khukino হ্যাঁ তো তুমিও আসলো নিয়ে এই গাড়িতে ওই আমি আই কেটা আসলো শুধু মাই আসিল শিলং থেকে আইতাছে আর কি তো কেমনে শুনছে যে এখানে ঘটনাটা হয়েছে ফোন করছে আর কি ফোন করে আমরা অটো রিজার্ভ করে আইছি তখন তোমার মাইয়া কই গেছে ওই দিকে গেছে কিছু হয়েছে নি হাত কাবিলে বেটা হতাছে আপনি গাড়িটা কোনটা আমার বাড়ি সুপারটা ও কিটা হয়েছিল এখানে এখানে আপনার 30-35 আগের থেকে ব্রেক দিছে দিয়া আইতাছে আমি জায়গা উঠতাছি আমি হেরে দেখে গাড়ি আমার 3 নাম্বার আছিল আমার ফ্রেন্ডের মাইরা ও জানে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে তো গাড়ি আগে গেল আপনি পেশেন্টার কয়জন আহত হয়েছে 4 জন কোন আহত মাথা কোনো গুরুতর আহত আছে না না এখন আপনারা যে আপনার যে গাড়িটা প্যাসেঞ্জারটা এখন কেমনে পাঠাইব ওই সামনে গিয়া আমাদের পিছনে গাড়ি আছে তো গাড়ি আইলে গাড়ি দিতে লাগে আপনার তো আমি দেখছি যে ফুটেজও আছে যে আপনি এখানে লোকজন একটু মারপিট করছে কিসের জন্য এমন ভাবে হয়েছে এখানে আপনারা আমার মারছে কি লেগা হ্যাঁ আমি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছি আমি লাগাই দিছি সামনে চাকা তারা অভিযুক্ত হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা হওয়ার পরে কোনো গাড়িটা সাইড করছে না এইভাবে কে এটা ব্যাপারে কি বলবেন আপনি ওই প্রশাসনের গাফিলতির কারণে কি হইতে পারে না প্রশাসন গাফিলতি করছে না প্রশাসনের কারণে তো তারা 2 ঘন্টা পরে গাড়িটা ছাড়ছে কেনে 2 ঘন্টা পরে দাদা একটু ছেড়ে দেন 2 ঘন্টা পরে তারা পাবলিকে কইছে গাড়ি সেট করতাম তখন আমি গাড়ি সেট এখন প্যাসেঞ্জারে কিভাবে পাঠাইব ওই আমি থানার সামনে গাড়ি নিয়ে যাবো গাড়ি আছে ওই গাড়িতে তুলে যাবো মানে আবার শিলং নেই তার মব্বতি খোলাবা গরম ছড়া কয়টা দিকে রোগামতে হেকবত না রং লাই 7:25 biang ni phai tong man ro Shillong ni phai nge tam bai thutai lega ta ba jaga thok thank you bai samni bulung nan bo to sung so sagra man mane nung bo gari o tong mani ang suparo tong mani suparo kojina ro ngo mane dukho rong man khana 3 jona
তিনজনা নঙ্গ বুড়ি রোগ দেন আসলে আর बुरै खरक सासो लाखनि बुंनो ताक बर तलांखा बर फायर सार्भिस तलांखा गायो आं कुमारगाति तलांखा मागेत नोंखे बरन फेमानि आंखे या सराय शिलंग पतिरै बाराखे बराबा किला किलाव किलान नंगो शिलंनि फेमान ता किलाव थाना नगो सराय पतिरै फेमानि का नि बुंखाय हरिचरण एमने सुपारको कयजन आरो बर रक तमनि र आरो त फुल न तमन फुल न तमन ना ते मुंसे पनং या तेले कय मुसाइया जे खरक टान আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি ডাউকিতে ঢুকছি এখন আগরতলা যেতে নিয়েছিলাম ঘটনাটা কি তাই ছিল কি ঘটনাটাও আমাদের বাস টার্ন নিতে নিয়েছিল তো এই গাড়ি ট্রাকটা আইসা খুব জোর আইসা মাইরা দিচ্ছে এইখান থেকে মাইরা দিচ্ছে কয়দিন হয়েছে যে 12টে যে আইছিল আপনারা আমাদের 5-6 দিন হবে কয়দিন কয়জন আইছিল আপনারা 5 জন আসছিলাম কোনো পাসপোর্ট টাসপোর্ট আসেনি হ্যাঁ পাসপোর্ট তো অবশ্যই কই দেখা কি বাংলাদেশ কই দেখাও পাসপোর্টটা দেখো না পাসপোর্ট দেখা দেব লাগে আইছিল আপনারা আমরা শিলং ঘুরতে আসছিলাম হ্যাঁ তো এখন ব্যাক করতেছি বাংলাদেশ আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাব ও আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে যাবে না কিছু হয়েছে না ঘুরতে ওখানে আহত হয়েছে নাকি না না আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় না আমরা সেফ আছি কিন্তু কয়েকজনের খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে ওদের হসপিটালে নিয়ে গেছে 12টে এসে ঘুরে আপনারা কি মনে কি রকম রয়েছে সব কিছু তো ভালোই ছিল এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করে তো আর ভালো লাগতেছে না এখন ভগবানের আশীষ কৃপা আমরা সুস্থ আছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দাদার নাম আমার নাম হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড শাহ ওইটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে এই গাড়িটা কয়জন আসলো আপনার আপনি কি পাইলট নেই হ্যাঁ মানে কিভাবে হয়েছে এটা হ্যাঁ এইদিকে দেখো কিভাবে হয়েছে হ্যাঁ এটা তো স্লিপ করিয়া লাগছে আমার এদিকে জায়গা নাই এটা টার্নিং বেশি লই আইছে এর লেগে লাগছে তাইলে তো আমার এদিকে পালাইলে তো গাড়িটা পুরা লুঙ্গা যাইব লেগে আমি এদিকে চাপাইছি আর পুরা রোড লই আইছে এর লেগে এটা ফাটছে কিছু কোনটা ক্ষতি হয়েছে ওই উপরটা একটু সুপারে কয়জন আহত হয়েছে দুইজন অল্প মাথা মারছে মানে গাড়িটা কই থেকে আসলো এটা তোমার গাড়িটা কোন দিকে যাইতে আসলো এখন ধর্মনগর সুপারটা কই থেকে আসলো গুয়াহাটি থেকে না ওইটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে 7:30 আপনার নাম আলিম তোমরা কয়জন আসলো এই গাড়িটায় দুইজন কিছু হয়েছে না তোমরা হ্যাঁ কিছু হয়েছে না আর সুপারের ড্রাইভারটা কিছু হয়েছে না হ্যাঁ করছে এটা কি তোমার রাস্তা সুতোর লাগে নি এমন যে হয়েছে রাস্তা শুধু এইদিকে গাড্ডা বেশি গাড্ডা যদি পুরা থাকতো তাইলে বললো না এইদিকে কোন সাইডে গাড্ডা আছে বাম দিকে গাটা আছে তোমার গাড়িটা তোমার গাড়িটা রং সাইড থেকে আবার রাইট সাইডে গেছে গাড়িটা কিভাবে হইতে পারে রং সাইডে নাই রাইট সাইডে ওইদিকে টার্নিং লইছি বৃষ্টি দিয়ে টার্নিং ঠিকই গেছে আর জায়গাতে অল্প থাকলে গাড়ি বাইরে যায় তারা শর্ট টার্নিং লইয়া আইছে সুপার লম্বা গাড়ি এর কারণে গিয়ে লাগছে এটা এর সময় কোনো হরণ তরণ দিছিল নি আমি হরণ দিয়ে নামছি আর কোনো সুপার হরণ দিছে না না তে রাস্তা সুতোর লাগে এমন যে হয়েছে আপনার ধারণা নাকি হ্যাঁ রাস্তা সুতো টাকা এর সময় কোনো বৃষ্টি আসলো নি বৃষ্টি আছে বৃষ্টি আসলে মাটি লুজ আসলো নাকি তা মাটি না রাস্তা তো পিচ্ছিল থাকে বৃষ্টিটা হবে না ব্রেক ধরছিল না এর সময় ব্রেকটা মানছিল নাকি ব্রেক মারছে বটম ব্রেক মারছে তারপরে গাড়ি তো আটকে গিয়ে এটা জায়গা নাই দিকে তো লাগছে rangni mathai soktai lenden kesekrang tei urpate oi thanga rishimuk block amchani monirampur adc village amchayo abobai shikla khorone bulai tonglaikha paithago shakhamnogo thangai thikya khoroksa opati mabai amchayo uflakafro ubrum jabrum chawoi thanga opati thane krungjak khoroksa no romka police patimu sangrong saring jorawo rishimuk block amchaini tiprasa amchai monirampur adc village
rangni lenden mantai saktai kisi kereng tilayui kornomoi Tripura bai Debcharan Tripurani bisingo kok banglaikhya tei bulai toklaikha ashike bulai toklaikha khorni bisingo no thuyonani nangkha abo bai hawa patapsa kalai thanga Debcharan Tripura bokhorok belekhna tut kalaikha loge loge no bono Ramraibari Primary Health Center tlangai thanga pula bebni saknai mani yagulo nogo phaipaikha Debcharan Tripura phiaba horni mai chabai pai horni damchine sik tamne jorawo bokhro sanone chengkha kba koko ongkha loge loge no Ramraibari Primary Health Center tlang thangjaka sak belai chutklaijak derajani bagai kaham saknai mani bagai Sandiri Bazar hangkor sakham nogo refer khai rojaka horsaton mani yagulo taini fungo fungni damdok tamne jorawo langma chokha Debcharan Tripura umor bruchi sini opati mabai amche belekna ubrum jabrum ofla kahla samane nukjaka opati thani krengjak rugai bilinia thanao kasya kokshla murjaka kokshla murugini police kokshla jane koromoi Tripura রমি থানাও তুবি ফাইকা কি তো হয়েছে বলতে গতকালকে বিকাল 4টা 4:30 এমন টাইমে আর রেস্টুরেন্ট দোকানদার মালিকের লোকে এই দোকানদারের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হচ্ছে বলে তো এরপরে ওই মালিকে বিহারি বোতল দিয়ে বাড়ি দিছে তো ওই যে মালিকে যে বেড়া বাড়ি দিছে এবার হসপিটাল নিয়ে ব্যান্ডেজ করে লাইছে বাড়িতে নিয়ে পৌঁছাই দিছে আবার কইছে গীতা তোমার যতদিন সুস্থ না হওয়া অবধি আমি তোমার দেখবো কইছে তারপরে রাতে ধরুন 12টা 12:30 এমন টাইমে মানে বেশি হয়েছে তো আবার হসপিটাল লইছে তো মানে ডাক্তারে দেখাইছে হসপিটালে ভর্তি করার পরে এই শুনছিলাম যে পরে আজকে সকাল 6টা 6:30 এমন টাইমে মারা গেছে যে তার নাম কিতা দেবচরণ ত্রিপুরা যে মারছে এর নাম কর্ণময় ত্রিপুরা থানাতে এখন অব্দি কোনো মামলা করা হয়েছে নি থানাতে এখন অব্দি মামলা করেছে না কিন্তু আজকে এখানে এই থানা স্টাফ আইছে আইয়া সেরা পুরো রিপোর্টটা নিছে এখন অব্দি মানে কিছু হচ্ছে না তো এখন আপনারা কি চাইতে আছেন কি চাই বলতে যে মারছে বেটার অবশ্যই তার শাস্তি দিতে শাস্তি করার দাবি করবো আমরা মূলত কি কারণ নিয়ে এই মানে মারামারিটা শুরু হয়েছিল কারণ বলতে কিছু এটা দোকানে কিছু লেনা দেনা মনে হয় হয়তো বা এই এটার ডিটেলস আমি তো কইতে পারেন যেটি শুনছিলাম মনে হয় লেনা দেনার কারণে মনে হয় কোন জায়গার ঘটনাটা হয়েছিল আমরা মনিরামপুরে বিলোনিয়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যাঁ বিলোনিয়া সাব ডিভিশন ঘটনা কি হয়েছে কালকে গতকাল বিকেল অনুমান 3:30টার সময় মনিরামবাড়িতে বাজারে কর্ণময় ত্রিপুরা দোকানের সামনে দেবচরণ ত্রিপুরা যায় এখানে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে একটা তর্ক বিতর্ক হয় টাকা পয়সা নিয়ে তারপর কর্ণজয় ত্রিপুরা দেবচরণকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং তাকে মারধর করার পর খুব দ্রুত আহত অবস্থা হয় এবং তার মাথার পিছনে আঘাত লাগে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনিরামবাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এখান থেকে চিকিৎসার পর বাড়িতে চলে আসে ওই দিনেই রাত্র অনুমান 12টার সময় হঠাৎ করে ব্যথা বাড়ার কারণে এবং ভমিটিং হওয়ার কারণে তাকে আবার মনিরামবাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে শান্তিবাজার হসপিটালে নেই এবং এখানেই আজকে সকাল অনুমান 7:30টার সময় তার মৃত্যু হয় এবং আমরা অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করেছি এবং এই বিরুদ্ধে একটা কেস স্পেসিফিক কেস নিয়ে বিষয়টি তদন্ত করছি অভিযুক্তর নাম কি অভিযুক্তর নাম হলো কর্ণময় ত্রিপুরা দোকানের মালিক হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কিছু করবে না Tipasa sigla chalarangni bisingo tabu jotron silai bemu kotor akarmani nukjaka kefekmani chamani a kefekmani chamuni yakni katirnani bagai phiyognani bagai juda lamtei yapri selai tongo dofani wansu kurung lukurok kefekmani bai katimuni bagai
गोबांमा रिहेबिलिटेशन सेंटर bo tabuk Tripura hasani krung amchayo phyogai rejaka abo haike no phekjani manai bai bhage yogui manai obai sisamu koklam pandarokbo khlaijagai tongo Lefanga RD block ni bisingo khobjak official subjournal habannogo drugs awareness program eba koklam panda khlaijaka o panda phaimanjak phaikya West Zone Chairman Ronjit Debruma MDC Ronial Debruma Subjournal Chairman Rajendra Debruma YTF ni President Prashanto Debruma Block ni President Deepak Debruma khobi kubun mungnang adongro omo edisi hapang phaimani yagulo tabungno poila Tripura mothabai khomata sumani yagulo kami amchayo sikala rogno drugs ni yakni kagrinani bagai initiative naka omti aikai khumulung sabjunalogo belaika khodom dodom khayai gongkha tobe tini oro burirogni representative tangkakai bongneng burirog tangka kaham kamu karan buma angka besarno tibulnai kok khnari mano maicari purbo kok saimano ahaino kok purbo kok saiman aboni bagai burirog tangka kaham kamu jai hok oro tini yordom no khobang ani kok mo tabu je drugs je site mani chini society go mo blai ka kaisa biya din sepan bemar kotor kha suak tengkai srapsa bagai pikegai kaisa ham sidin nangka anja kai abo srapsa nangga hosa thogai pai anto nangja kintu o drugs sa kai chini lai mo sesung thango sudu chini thiro ba sak simi nostongya tabu ko SIV bo positive প্রায় 95% যারা ড্রাগস নাই বংনি সাগো তাগো মানজাগৈ দं ও সিগাंगो খরকসা সোশ্যাল ওয়ার্কার আমই थाङै मालाय जुनालो আগরতলাও চিন ত্রিপুরা যে পরিনাই নি ফাইনাই বুমাবো ফানি জাকাতে প্রায় 250 জন মতন বুড়ি শিকলা কাইজাক জাক বুসাই বুসানো পরিনার বাগে আগরতলা বারে দিত মানে তাবো ড্রাগস এডিক্টেড নগৈ দं বনে রিহেবিলিটেশন খাইনার বাগে খুমুলঙ্গো জায়গা নাইও Ekai ang saka ani junal ne odino to khali nog rokhori ekai chini bubagar ne dagi Mumbai chini madam dolibo naito goi tongo jagaro 1 koti ni upor chini rang tongo sing aborong na rehabilitation khainan ba nokong konan bage ekai sing naine sing abo khai tongo tabogni ni bura khawo hamkrai naikol bodon borno chini risitrok theke sing subai tongo sakani nog rokno sing repairing khairika bubagar ni je bo thangai nai charo ang tong bubagar bo japo ekai borno te subanan bagai nai tongo aro bo kebang ma chini borok tabu drugs sawito eko omoni yakni yakatna ni bagai sing ma chai toknai karon drugs omtino kaisa bemar ni sopakya je bemar no sing hamdi maya kebang ma buha busa khoroksa tabuni to chini busa buti bo komu obusa nosto moi thanga ka buma bu khobor waise oi thango kebang ma jago tabu omtino no tong edisi khumulu mamsayo no kebang ma je bufa busano pori roi log roi to roi sikla sarika BA pass ke me pa busa tabu trak sawoi hamkrai naikol bodol tabu tong amti kothna tong kebang ma kai khumulungo kaisa buri ron tabu khloka bongning ko jaga space khuk ko ka bor bo sai to goi tong edisi ne hapang ni drop theke bo song subanan ba chai to goi tong ne ka amti ya hite no chini society ni sikala rong no sing butei khayei o drugs ni nori tuman sing abo bagi ma wan suglane abuni bagi no tabu edisi hapang teruk khayei sikala rong no ajina ni lamao tubuna ni bagai yakri romi tongo miya bochang jara mane khubba khaisane rong no tuye kaisa aro training program khlaika gobang ma borno sing mangko mikhumu buslei rok rika mikhumu bo khainen tracker rika jotun gobang tracker mane than gana 12 SP horsepower ni sing no puila edisi hapang na ruo 2,10,000 aboni bisingo 1,24,000 টাকা রান্না নাগো তে 85,000 টাকা মতন जों সাবসিডি দিব ননি অবিসর 10টা ভিলেজ পানা নরন जों বঞ্চিত খায়া আনো ডেপুটেশন সাকা 3টা স্যার আপনি নন দিখা আপনি সামনে আং আপনি বিসিং অবিসরন কাইসা দিখা মানদাইনো কাইসা সাকা তাক তুই সামনে বাং কাইসা দিখা তা কানো আং অল পরবর্তী সময় রিনাই গায় অবিসরন সাবজুনাল নে আন্দার যেটাও কো মানে নমর ভিলেজ কমিটি যতনি কম মানদায় তঙ্গ 16টা বিসি
কিন্তু নরক মান নাখাই ইকুয়েল মান ang jotno equal liরে karon omo kisu yango kebang ma deprive tongoro nini mandai constituency abar oro nini yango bamutia constituency mohanpurni norokai aing yango bagjak tingui noroko deprive tongui tongo chini ole punga amsai obisro namsai ro adik theke engakai tabung konai omo simia kebang ma tabo edisi hapang payment pore especially ang journal chairman mani jagulo aing ang khoti naikha chini kebang ma edisi ni mani plangai edisi ni phataro slamjagui tongo chini edisi bisinga haboi bui business khaipe ortha chini boro rok maya abuni ya golo no tabo ya peri bijaka no khana kebang ma jaga hachingti samani chini boro ang ang ongko thangai naikha gabuni side ni ang border ro thangnai kha chini boro tam khai hasing manager rijako hasing tisana bini daitto salo a 700 মান hasing tisana 500 টাকা মান কিন্তু hasing malik sabo gakai buni dopni boro edisi ni phatani boro eka moteke hajar hajar jagao tabo pojak singa aini madhyame na sing tabo yapri rom tong thangna bagai chini orobo kebangma hasing tisana tong tinwang nai phayo datine yapri rom chini subject dinu wang saka chairman sahab no saka chini borong banang MDC ko tin tong jeng yapri rom na khorong ni phano hasing tisakai lapmui man কিন্তু সামগ্রিকভাবে চিনি গোबां বরফ ni সব বরফ ni হানিয়া ani ছোট বাই বা হাসিং দিছাও আম বরফ সাকা অব বব বন্ধ খাইনা ইমিডিয়েটলি বন্ধ খাইনি সাকা এঙ্গাই ইকনে কারণ সুপ্রিম কোর্ট ni কাইসা বার্ডিক দং কোন জায়গা হাসিং দিছাইয়া তাবো বরফ যে জিপি মানে বাইটাল হনো ও বাইটাল মানে অমতাম স্পেসিফিক কোন জায়গা হাসিং দিছানানি সাজা করে নদীওতি সাদিনি সাজা কিন্তু অন্তিম নদীনি মুং মেনশন করে जों आइंगो थांगुर काइसरमका अमते राबाद बागान बिसिं हासिंति फाय थांबा जों रमका दिन बाइटाल नायखा नदिन कि सानान बादे केन हर थां पिसा केसार और हासिं नो खबदिसा किन्तु चिनि एडिसि करनिया आबुं खायनो एडिसिनि पावर न जुदि जों एक्सारसाइज खायखाय गोबां चिनि पावर दं ताबो चिनि बुसखाङो भिलेज कमिटि निर्वाचन नङा अ निर्वाचन जों इलेक्टेड मान फरेखाय प्रतिति बिसिओ इच्छा खायखाय बो गेट थेपावै मानो मिजोराम थेपा माहाय नागालेन्ड थेपा माहाय हा जों गेट थेपावै मान जों साबजुनाल होद नागाय गेट थेपा जों चेक दिने हासिं खालामोन बफां खालामोन इलिगेल जेत समस्त जे रिसोर्स माने सम्पद अरन जे प्रपार्टी चिनि तमन प्लान तमन जों जों दा बर नि राबार जरा चिनि एडिसि एलाका राबार पाइफैनाय जरा नि अर एजेन्सि गोबां मानि फालफैनाय बर लाइसेंस मा खायनाय जों रम नाय अकयदिन बिसिनो इनिशिएटिभ नाय दं आइन किसुता एमेन्डमेन्ट आनि जुनाल लखैतन आइन संशोधन खायै आगरतला मिउनिसिपालिटि नि आइन फी बोसोर नायै जों आबनो खायता संशोधन बागेर हजाका आंनियाबो डेपुटि सेफनो अनुरोध खायका आबनो आगे बबो कक सालायका आबनो संशोधन बो सबनो संशोधन मा खाय नरना खानाखाय दुख नाङानो पानि सागर पाँचटा पाथर कुवारी दरमनगरनि बररक दिखाय दं चिन एडिसि आमसनि ओन एकटा रेभिनिउ संनाया चिनरा हासिं गोबां मातलां दं साबलां दं जों सायलां दं चिन एडिसि काइसापना लेफ्ट सेराना फन मान जों इमिडिएट बन्द खायनाय मानो एबं जों अभियान बरिना खेताना अभियान दिनैसे जों केमनो मार्सि खाया अब आनि ताखो आनि बा आनि फायं अब करे आनि थानि जतन साव पयला जों बंनो क्षमा खालायो तारपर के नेक्स्ट तं काकाय कारण सुप्रीम कोर्ट नि बार्डिक रिदि काकाय आबनो जों केस रिपोर्ट थेपाय काकाय साराता जीवन होयो दिनै लाइसेन्स होल्डर गना हासिं लाइसेन्स होल्डर गना नगो फाय आं दिनै लाइसेन्स न जति कपि थायना परि नायसा आरो जे डाइरेक्शन दङ हासिं तिसानार मतन किच्छु करिबर तिसाय सिमाया पर तिसा लाइसेन्स न सैजा दं ताम ताम बाय गना ताब इ बात गोबां जायगा हातलां दं चिन एडिसिन अथच जोंनि एकटा रेभिनिउ माया आं खायमानि जागर ताबक जों पुटा जिरायनि आमसायाव जों अभियान बो ताबक ताम बिखा प्लान्टि दिखा कारण चिनि लाइसेन्स तो 60 टाका से अब कर प्लान्टि रुइताम खायका 12000 14000 खायै जों को 40000 टाका नि ऊपर कयदिन बिसिङ 40000 चिनर फायका ता अन्य सुस्क पाछ शुद्ध ईद बात सिनि से 40000 नि ऊपर रेभिनिउ फायका कयदिन जत पुरिबाय को जों रम नै ता पाथर नि रमि दं जों पाथर रमि दं ता रेभिनिउ जमारि न मारि नाय ओंखाय मुति खायना थेरे खाय गोबां जायगा एडिसिनि हासेगे दं नों यांगबो आं खालामो लेमुसरा कामाल गाट दं गोबां मायांकाल पासापासि सिनि बरंनि हासेग जागे दं नर कायसे लिखित ओरैनो जों फायना जों पिलार कायरिनाय मियाबो साकाबले एगो उदिङ चिनि जुनाल साब जुनाल मिटिंगो साका चिनि राजेन्द्र बाबु खनाका
siu sakable nor pilar kaina to nong ke bada khaya chin edisini chin jaga sam ha pilar kai di dispute nong khai aro dm ma phainai sdm ma phainai তারপরে চিন এডিসি এলাকা বজে ইলিগালি হাত দখল বাইকে দখল খাইয়া বাইকে দোকান নিপেকা বাইকে তাংখাবা ডিসপুট নং খাইছে আবো মীমাংস মা ফাইনাই সুতরাং চিনি এডিসি আম চাই যে কোনো খাই আংনর ন কইনা নর লগে লগে ইনফর্ম খাইদি মুভমেন্ট খাইদি লেম্বু সরাবো যে পিএসসি খাইনাই হিমান বেপনা আং সাকা আর जों পিএসসি খাইদি মেয়া কারণ চিনি বরং গনাং এমডিসি মহারাজা जों যতন ফাইনে ফিকা আর जों চিনি দফানি বরংনে বেকারংনি বাগै जों চিনি এমাং দङ जों आरो মাল্টিপার अंको खायो कमप्लेक्स खायो आरो जों दुगान नुलिनानै कारण थिनांगो मा नासिनाय ताबुनो नासिगे सुगिया थिनांगो चिनि सिक्लारो जातार बिजनेस खायसानाय कारण अब हाइबो वे उंथांगा गया चिनि बरमनि बागै गाहामनाय एवं अमबननो तीन साइकेलांगो लेम्बु सराबो अन्तत ताबुता राडन बर्ताय मोटर स्टैंड नंलिया लेम्बु सरा लास्ट डेस्टिनेशन यांगनि आरो अंकोंनाय गा चतुर्दिगि वो जत चिनि बर दुगान का गाम दिनो चिनि बर मुंगoi फाइनाय आसा खालामो आबन बागै नर पियार मा तंनाय मुभमेन्टनि बागै बेखाय आबन लगे लगे आं पाइथाबो खमनो सासनाय जे ड्राग्सनि बेपाराव नर सतर्क गोबां जायगा कमिटि खाजाका कमिटि सुबाद रंगि निनि बसा तिनि सायाफोरा खाना जानाय नि बुसु खम जानाय आनि बसा तिनि सायाफोरा खाना जानाय आबन बागै आनि बसा साया आं थांगाम पिया बिनि बुंकसि साव आबो खौजा जों जत्तन सुबावैनो उंको खायनाय आबन बागै चिनर डक्टर दं डक्टर रखे बुंनो गाहाम गाहाम सायखनाय और हस्पिटाल दं नाकेनर परामर्श ना दिताम खायदे जानो एंखाय ड्राग्स नि जे बिथि अब खूब दामनि बिथि कायसा कायसा 800 टाका इंजेक्शन दं अब बरन सार होय उंको मा खाय आं तो नायकल हामखाय नायकल बदल थांगो माजे माजे एंखाय आबनि बागै आं न अनुरोध खालायो न अनुरोध खालाय साव ओ जे ड्राग्स न कासुनानि बागै बदि और खरसे चिनि बर मनफ्र बुजा मोनाबो बेफोर बांसिया आनि फेसबुकाव अंको बसैका नेका ओइ रकम अमति रंनो जों कासुनानि बागै जों क्लियार मावनाय गायाबनि बागै तापुरो आं ताकासा आनि प्रोग्राम दङ नेक्स्ट 9 तारिखआव चिनि वाल इन्डिजिनास डे मिटिं फैयो एकाबनि बागै ना किसा सेकां कक सावै नंनि थानि मा जे ड्राग्स एब्यूज कैसे रूप हामिया बेमार हामिया हने सिनि जे सिक्ला सिराय रंनो अनेक नष्ट खाय दङ हने विभिन्न रकमनि स्टेप नाहाजा दङ ताबो सिनि हापां हेते एडिसि हापां हेते जों एडिसि हापां खूब ताद्रैनो कैसे रिहेबिलिटेट सेन्टार कैसे खुंना थानो दङ खुंनो और जों ट्रिटमेन्ट खायनाय स्टार्टिं खायदनाय गुबाग्रान लिडारशिपनि बिसिंति हम हयतो बताय बिसि दिन नांलाका ताबो जे एरियाव जे विभिन्न ड्राग्स जे एब्यूज जे ड्राग्स आने रक जे विभिन्न प्रॉब्लम खाय दङनि अमन बागिबो विभिन्न स्टेप माना हानाय जों सिक्लारखौ और तारा माजो खायना जत सिक्लारखौ गयो नग जत एक्टिभ दङदि कारण कि बनि फ्यूचरनि बागै जों माबान संनाय बनो काहाम लामाव जों गुनान बागै स्टेप माना हानाय अमनो फाइनान्स हालगो जों ताइसा सिने एडिसि हाबोनि होइते प्रोग्राम गामि वाइज पारा थाङिबो जों मा खालामनाय कारण कि बनो जों मा सिरिनाय और ड्राग्स एब्यूजनि फ्यूचराव तम खतिनो ताबो खायनो जारो ड्राग्स नालाय दं अको एचआईवी एड्स माजामनि खूब नुजा दं आंनि जे वाइसफ्रु गंनो एबा बगन चौधुरी एडिसि भिलेजाव जोंहा 35 जनानो टेस्ट खारिमोन जारा फाइनि र 35 जनानि बिसिङाव 30 जनानो एचआईवी मानजा हायकेनो जारा ड्राग्स एब्यूज दंनाय जे रु खानियाव मानजा दंनाय बरकनि मैक्सिमाम बरकनो ताबो एचआईवी मानजा बंनो जों गाहाम लामा मा दंनाय एचआईवी नि तो कुनु ताइ ट्रिटमेन्ट करि तो ताबो विभिन्न रकमनि बिथि पाइजा बंनो ड्राग्स हारिनो बायगो जों स्टेप माननाय विभिन्न ताउना हारि दङ सिग्ला मोसों बाहायके तेबो बंनो जों सजा फ्यूचर खायमान जोंनि स्टेप ना हारि दङ गुबाग्रान लिडारशिप फाइनि सालानो तेबो खोनानाय सिनिनि प्रोग्राम दं विभिन्न गामियाम से खालायदोंनि दं ताव जों सबजुनाल वाइज के सारा तिरबा खाय दङ और ड्राग्स एबिसननि प्रोग्राम सबजुनाल वाइज ओमफ्राय जों बीसी वाइज खायनाय ओमफ्राय वार्ड वाइज विभिन्न रकमनि प्रोग्राम खायजोंनाय सिनि एडिसि हापांनि अमनो नर सिक्लार इसा जरा सोशल वर्क खाय दंनाय नर बुसकांगाव मा फायनाय बनो गाहाम लामा दंना बागै अमना फायनाय दिनास कक सागला गारि मुक्रि ओंखाय असु जरना हालामा जतनि थाइसे थाइनि कक सायान कगरन पाइरनो बुंबाय प्रोग्राम खायजोगै दङ
प्रग्रामनि आचुखाङावफ्रा सिनि बरम गोनां सब जुनालनि चेयारमेन सिनि दाराजिन ताई मानजा फैखा सिनि ससियेल सार्भिस खाय दङ दफान बारि सामखाय दंनाय सिनि बरम गोनां दादि बुके बर्मा ताई सिनि बरम गोनां प्रशांत देव बर्मा ताई লেফু করে দিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথমে আমি রুনেল দেববর্মা, অনারেবল এমডিসি রঞ্জিত দেববর্মা, উপেন্দ্র দেববর্মা, কমল দেববর্মা, রাজেন্দ্র দেববর্মা, সুপ্রিয়া দেববর্মা এবং এখানে উপস্থিত যে শ্রোতারা আছেন সবাইকে আমার প্রথমে আন্তরিক নমস্কার। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমি এই পিএসসিতে ডেপুটেশনে এসেছি ফর 3 মাসের জন্য। তো আমি এখানে এসে শুনেছি যে এখানে কি ড্রাগ অ্যাডিকশনটা একটু মানে মোটামুটি আছে, সব জায়গায় আছে বাট এখানেও আছে। কিন্তু আমি একটা সুযোগ পেলাম এই সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য, যেটা বলার পরে যদি আপনারা উপকৃত হন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। তো প্রথমে আমাদের ড্রাগ অ্যাডিকশন সম্বন্ধে জানতে হবে, কেন সবাই ড্রাগের প্রতি এরকম আকর্ষণ হয়ে যায়। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এরকম যে আপনারা যে মেডিসিন খাচ্ছেন এটাও কিন্তু ড্রাগই, কিন্তু এটা যে একটা পার্টিকুলার ডোজে দেয় তখন শরীরে এটা এফেক্ট করে না। কিন্তু এটা যদি আপনারা কন্টিনিউ উইদাউট ডক্টর পারমিশন ছাড়া কন্টিনিউ নেন, এটাও আপনাদের প্রতি অ্যাডিকশন চলে আসবে। এটাও বারবার খেলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হবে। ঠিক আছে, তো ড্রাগ অ্যাডিকশনে কি কি, যেমন কারো অ্যালকোহল বা বিভিন্ন ধরনের যে নেশার জিনিসগুলো, এগুলো কন্টিনিউ খেলে কি হয়, শরীরের একই বডির কন্ডিশন খারাপ হয়, মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি দুটোর উপরেই এফেক্ট করে। এবার মেন্টালি কি, মেন্টালি আপনার হয়তো কোনো কিছু ভাল লাগবে না, হ্যাঁ, কাজে ভাল লাগবে না, ঘরের সংসারে কেউ কিছু বললে ইরিটেট হয়ে যাবেন, কোনো কিছু মনে থাকবে না ঠিক এরকম কন্টিনিউ, এরপর ঘুম হবে না, এরকম কন্টিনিউ হতে হতে মেন্টাল মানে আপনি এটা যদি না নেন আপনি মানে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম দেখা দেবে। মানুষের এটাকে সোজা কথায় পাগল বলে। কন্টিনিউ নিতে নিতে এতে কি হবে, আপনার কিন্তু সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেকেন্ড ফিজিক্যাল এফেক্ট, আপনি যে খাচ্ছেন পয়সা দিয়ে, নিজের কষ্টের ইনকাম পয়সা দিয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু আপনি ভালোটা না খেয়ে, আপনি খাচ্ছেন এভাবে বলছি জাস্ট স্পিচ দেওয়ার জন্য, হয়তো আপনারা খান না, জাস্ট স্পিচের জন্য বলছি, মানে যারা খায় সংসারের কষ্টে টাকা দিয়ে ও খায় কিন্তু ভালোটা খায় না, খারাপটা খেয়ে কি হয়, শরীরে কি এফেক্ট হয়, কিডনি নষ্ট, ব্রেনে এফেক্ট, লিভার নষ্ট, আলটিমেটলি এগুলো নষ্ট হয়ে লাস্ট কি ডেথ। ঠিক আছে, তো কি লাভ হলো আমার, কিছুই না। সংসারে এই টাকা দিয়ে যদি আমি ভালো কিছু খেতাম, অনেক দিন ধরে মানে যে খেত অনেক দিন ধরে সে বাঁচতে পারতো, সংসারটাকে গোছাতে পারতো, বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা করে একটা সুনাম অর্জন করতে পারতো। কিন্তু যে ড্রাগ অ্যাডিকশনে ভোগে, যে খারাপগুলো খায়, নিজের কষ্টের ইনকাম দিয়ে সে কি করে, সম্মান তো যায়, নিজের ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করে। তো কাইন্ডলি আপনাদের আশেপাশে যারা আছে ওদেরকে বলবেন যে এই ধরনের মানে কেউ যদি এফেক্ট হয়, আমাদের মানে বিডিএম হসপিটালে একটা মেডিসিন দেয়, এই মেডিসিন দিলে যারা ছাড়ার ইচ্ছে ওরা কিন্তু এটা কন্টিনিউ নিলে, একটা ডোজ থাকে, নিলে মানে অনেকটা সে উপকৃত হবে। তো আপনারা আশেপাশে বা বিভিন্ন যে হেলথ সাব সেন্টার ওদের সঙ্গে আপনারা কন্ট্যাক্ট করবেন, ওখানে ভিএচএনডি প্রোগ্রাম হয়, এগুলো তো হেলথ রিলেটেড বিভিন্ন কথা বলা হয়। ভিএচএনডি প্রোগ্রামে কি দেখা যায় শুধু মহিলারা যায়, কিন্তু এটাতে পুরুষরা যাওয়া দরকার, কারণ এখানে অনেক হেলথ রিলেটেড ইনফরমেশন দেয়। তো আপনারা আশেপাশে যারা আছে বা যারা ইচ্ছে
এই ড্রাগ থেকে মানে অ্যাকচুয়ালি নিলে কি হয় এটা হ্যাবিচুয়েট হয়ে যায়। আপনি ইচ্ছা না করলে মানে আপনি মনে মনে স্থির করেছেন নেবেন না, কিন্তু এটা এমনই এফেক্ট এটা নিতে আপনাকে বাধ্য করে। তো এই মেডিসিন আপনি যদি নেন পিএসসিতে আশা করি অনেক উপকৃত হবেন, ঠিক আছে। তো এটা সম্বন্ধে স্যাররা তো অনেক বলেছেন, আমি শর্টলি বললাম। নেক্সট হচ্ছে হাইজিন অ্যান্ড স্যানিটেশন। আমরা হাইজিন বলতে কি বুঝি, মানে জিনিসটাকে ঠিকঠাক পরিষ্কার বা সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এইভাবে যদি আমরা চলি তাহলে আমরা অনেক অনেক রোগ থেকে মুক্ত পাবো। শুধু হাইজিন বলতে আমরা হাতটাকে পরিষ্কার নয়, আমাদের বডির প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা পার্ট, যেমন হেয়ার, হ্যান্ড, মাউথ, ইয়ার মানে হাত, কান, মুখ, হ্যাঁ, চুল, সব কিছুকে পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ সব কিছুর মাধ্যমেই রোগ ছড়ায়। এবং এনভায়রনমেন্ট, আপনার বাড়ির পাশে যা আশেপাশে যা আছে, বাড়ির ঘর বাড়ি কাপড় সব কিছুকে আমার পরিষ্কার রাখতে হবে। কারণ আমরা করোনার কিন্তু একটা বাজে কি ডেথ হয়েছে, এই হয়েছে, সব হয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছে কি, করোনার সময় কিন্তু সবাই সেন্সিটিভ হয়ে গেছে, সবাই নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিভাবে মানে থাকলে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে এটা কিন্তু শিখিয়ে দিয়ে গেছে। এখন কন্টিনিউ যদি আপনারা নিজেকে এভাবে রাখেন অনেক রোগ থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন। আমি এক্সাম্পল দিই, ধরুন ডায়রিয়া হয়েছে, ঠিক আছে, কারো বাড়িতে ডায়রিয়া হয়েছে, তো কি হয়, ধরুন একটা বাচ্চার ডায়রিয়া হয়েছে, বাচ্চারা কি এখানে লেট্রিন করায়, এই যে লেট্রিনটা করি, হঠাৎ বৃষ্টি হলো, এটা ছড়িয়ে পুরো জলের মাধ্যমে সারা গ্রাম কিন্তু একটা ওই যে কোভিডের ডেট সিরিজে মিটিং দङबा তাহলে ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ওখানে না আসলে মনে করো যেহেতু সিক্লার বারো তো বিজা কাশনে বেলে সিক্লার মনো সিক্লার ফান মনে কাফিমা কারণে তিনি সিনি অফিসার সাবজুরানের বিষয় ও ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস মেইনলি মনে হচ্ছে মেইন টপিক। যদিও উমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট दङ गभर्नमेंटनि विभिन्न स्कीम दङ आबोना मासे हाइलाइट थैगला ड्राग्स तुइनो किसे कप साना আসলে সিকলা চালায় সিকলা সমাজ সেটা তো ছিল দেশের ভবিষ্যৎ, শুধু দেশের ভবিষ্যৎ সিনি জাতিনি आंखायनो सिनि जातिनि बेलाय के नांगौमोन भविष्यत सिनिखौ सिक्ला जेनेरेसन नराव जदि हाइया ओ ड्राग्स जदि न गुबुनाय दङ जों एमनेसे सिनि बर' अ जागाव माइनरिटी जेब्ला हास्टेलाव जों माइनरिटी और माइनरिटी बिसिङाव सेसन दा ड्राग्स हाने कुरिकुरिनि और ड्राग्स कुरुले थुइ थनाके तेइबो माइनरिटी थानसै स्पेशली आं जेते सिनि एलाकायाव बेसिसै गुबुन जायगा आं सैबिया सिनि एलाकायाव बेलायखि गुबुन तो ड्राग्स जों मना माका सुनाय যারা সিকলা চালা কাম তখন করে মনে কাশনানি ব্যবস্থা গ্রাহক পদক্ষেপ মানে নাই হাই কাছে অমর্থ নাই নেনি আনি দায়িত্ব মান নাই পাড়াওয়াং থুন এলাকাং থুন যে মানসা जों তাক কেসা পদক্ষেপ নাও মনোরূপ না নালে এবং যে জায়গাও যে দंखा যে एडिक्टेड दंखा बरनो रिहेबिलिटेड पेशेंट रनालिबो जों उद्योग मानाले
तेईता मले को सरे नौनी थानी आनी कुसार मोमनो तो नरक सिगला फान बुसादी टैक्स न कासदी जाती न बासिदी और हब्बान नरगिलो आनी केस को सामने और न मुठा दी तुगेनी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम में पांदा और न मुठा People so all the members of the খাইলাঙ্গা আদি সাধারণ সুন্দরী পশুপালন দপ্তর যেটা আরও সেটা সেটা এবার বেনিফিশিয়ারি এগ্রিকালচার মানে অন্য যত ডিপার্টমেন্ট সাধারণ এক্সেন্ট করতে পেঁয়াজ তাদের খুব কম তাদের জায়গা খালো আরও যারা sometimes labs in the car, so our parents will do only the programs that or manual service actually. Couple is on the kindness of the except the area. See, what is that time of time, so much that budget is so good. Our awareness of the higher industry, seeing bamboo, carrying bamboo, 10 kilometers. Yo क्या करो समस्या में ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग ट्रेनिंग होता है ऐसे विभिन्न अकाउंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग रिजर्व विभिन्न विषय अब हाई वोल्टेज तुम्हारे ड्राइविंग कंप्लीट करने प्रोटेक्शन और मिला आपके तुम ये वो है इतना चलो एक्चुअली इंडस्ट्री उसे बहुत कर सकता है इधर भी बहुत फान करते हैं फाइनेंस का ट्रैवल इफेक्टिव ऑप्शन ट्रैवल इफेक्टिव এবং বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য আছে বিকাশ বাজার থেকে বস্তু অতিরিক্ত সচেতন ফসল তাতে শিক্ষা আমরা নকল খাওয়ার বিকাশ দিয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে ছিল একলা হাইস্ট ক্যাপাসিটি একলা মতো বিশেষভাবে দরকার আগে তাও Now, so that is sort of the overhead has the amount is by the night of the packet county, our just our to the have the always addressing the city that only some school in Kabusus to Baby or sleep, so example. Now, I was about to practice now. Tell us now, also the other added so what was on cassette not added the permission. So this is the option hardware. This is the fellow. Okay, implement can I add department. You have to select it. Okay, the back is in the senior to Canada. Then it will be তিনি ফসল ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিভাগতে কাঞ্চনপুর কক্তমাথনের পানা খেলাজাখা আমার নাম সুবল কুমার চাকমা ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ইনি হচ্ছেন এক্স ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আর ইনি হচ্ছেন ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আমরা আজকে এই প্রেস কনফারেন্সটা বিশেষ করে বাংলাদেশের যে গত 5 তারিখে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় 35টি পরিবার একটি গ্রামের 35টি ঘরে আগুন লাগিয়ে আর ওই গ্রামের মানে যত সম্পত্তি আছে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে আর সেখানকার মুসলিম সেটলাররা আমরা প্রায় সময় দেখি ওই বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘু আছে তাদেরকে নানাভাবে অত্যাচার করা হয় হ্যারাসমেন্ট করা হয় তারা তাদের যে জমি রয়েছে সেই জমিগুলা দখল করে নিতে চায় জোর করে এমনই ঘটনা বারবার দেখা যায় আর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা গত 20 তারিখে বাংলাদেশের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার অফিস আগরতলাতে রয়েছে ওই অফিসে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করার জন্য আর তারা বলেছে কি আমাদের রেসপন্স দেবে জানাবে কিন্তু কোনো রেসপন্স পাইনি আমরা
আর এরপরে আমরা পুনরায় 27 তারিখে গত জুলাই মাসে 27 তারিখে আমরা আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেছি। তারা আবার কইছে আমাদের রেসপন্স দেবে, তারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করিয়া আমাদের রেসপন্স দেবে, খবর দেবে, কিন্তু আজ অবধি এখনও তারা আমাদের কোনো রেসপন্স দেবে। এ থেকেও বোঝা যায় হয়তো বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তারা বারণ করেছে মেমোরেন্ডাম না নেওয়ার জন্য, এই জন্য তারা আমাদের কোনো রেসপন্স দেয়নি। আমরা মিডিয়া বাইদের পক্ষ মিডিয়া বাইদের থ্রুতে আমরা এটা কন্ডেম জানাইতে চাই যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতে এই পদক্ষেপ নেয়, সেখানকার সংখ্যালঘু যারা আছে তাদের যে কনস্টিটিউশন রাইট আছে তারা যাতে সেটা পায়, আর তারা যাতে কোনো অত্যাচারের শিকার না হয়। CST পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী, বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের উপর মুসলিম মৌলবাদীরা নানানভাবে অত্যাচার করে, এটা নিত্য দেখা যায়। আর বৌদ্ধ মন্দির, হিন্দু মন্দির আর খ্রিস্টান গির্জা এসব ভাঙচুর করা, ক্ষুদ্র যে জাতিগোষ্ঠী আছে সেখানে তাদেরকে ধ্বংস করা, আর এটা এরকম অঘটন অকর্ম নিত্য দিনে দেখা যায় বাংলাদেশে। এই ঘটনাগুলো কেন্দ্র করে এই সেখানকার প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনকে সামনে রেখে কোনো সময় পুলিশ সেখানকার প্রশাসনই এই ঘটনাকে মদত করে। আর এই ঘটনাকে আমরা ত্রিপুরা সাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছেও আমরা হস্তক্ষেপ জানাচ্ছি। তা না হলে আমরা ত্রিপুরা সাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে আর যতগুলো সোশিয়াল অর্গানাইজেশন আছে সবাই মিলে আমরা বৃহত্তর গণ আন্দোলন করতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ। লাই थांनाय थाम सालमारि हरनि दामतिसा तामने जरावो कासे गमां पातिमो गमां मांगपिलि कासे फाइमनि DDADC हाबां बाय तुदुलजा मुंगे गामि आमसाइनि ARDD हाबानक ताइलाम दगा फियकजाक सजागिया आबनो सांगजाति कक्तमा चैनल हाबानकनि बिसिंति फुनुकजांमानि आहरो हरनि दामतिसा तामने जरावो सांगजाति हाबानकनि कक्तमा थुमनायनो खरकसा बरो मोबाइल बाय गोरोंगै साहरमानि यागुलो कक्तमा थुमनाय थांगै नुगैखा नायिखा ARDD हाबानकनि ताइलाम सजागियानो सनाय तंमनि नुखा खरकसा TSR बिंदिया ते मुंगिया गामि PS हाबानकनि खरकसा SI खलायनाय नायमथां आ जरावो खरकसा TSR साका कुचुक साकानि साकलाय मुं माइया फानो हाबानकनो हरन नायकलनानि फायनाय नाखा फियाबा हाबां बाय तुदुलजाक ARDD हाबानक ताइलाम सजागिया नुगै बिथि बुराय कमाना गिरि जांमानि बाय ताइलाम गानावनो बाजाय मातंग फायगा हनैसाका मुंगिया गामि PS नि SI नायमथां ओ ARDD हाबानकनि ताइलाम समाबो नुकजाखा ओ कक्तमानो गिदिंगै हायनो हाय तामने बागै ARDD हाबानक ताइलाम दगो सजागिया गुबै चिरे नायने बागै सांजाति हाबानकनि कक्तमा थुमनाय ARDD हाबानकनि सेबो खलायनाय ओ हाबानकनि इयाकजो बारजा मानजा कमल देबरमा बाय गोरोंगैखा कमल देबरमा साका थांनाय थाम सालमारि सारनि दाम थाम तामनि जरावो 18 मोरा एडिसि ब्लेसिं खरकसा दिनेश देबरमानि मुसुक साक हायमेनो नायकलनि थांमानि फियाबा गिफुलमानि जरावो लाहारो कतल मालखं वाति फायमाबाय लाहारो हाकवागै थांलासो खलाय मालिया गजावै थांका हाबानक सनानि जरावो सबाय मालिया हायनि बागैनो हाबानक सजागै मालिया आबनि बागै हरनि दामतिसा तामनि जरावो लाहार कतल लामनि हा नरमाबाय आफ्रुसे हाबानगो फाय मानसिव हनैसाका यागुलो कक्तमा थुमनाय थांगै गोरोंगैखा 18 मोरा एडिसि भिलेजनि दिनेश देबरमानि नुखंगो
Dinas Debromani bihik saka lai thangnai tham salimaribo kubi kubino mungkia kami ARDD haban nokni seborok bini nukhongo mal mata sak haimna nayani bagi thangai sogimani bagi obahai patikha Lamsago Srangsadi TV channel naitonai khapangni takutai bukhoksono ang haino hai norni buskango channel haban nokni bukhaktai khapangni takutai bukhoksong norok thik oboni mangpili nogoi mankana o building nok yakhaiba obono lai thangnai 3 tarik ni horo je horni 10ta 11ta tamani bisingobo o habanok sojagia abono tui chini channel habanok tin bukhaktai ang sakphang oro koktoma thumui lukrone buskango tubumani thik abono kitingino tini sing o jagani sebok yakhaiba o jagao je bar jabo tongnai जों बबाय krangna bagui norni buskango haino haite ma phaika tamo hmale sungmung belai kotoma edisi hapangni bukhaktei lukurokno mal mata pusnani lukurokni mal mata kaham krung tornani bagui hapango sebok harmani borokno o bithi burai medicine borokni yago yaphari o habanogono toni jagbani edisi hapang saimano hasteni joto lukurok state government bai je sinjo muthung sinjo aming bathungo sinjo bolengo khlai rang puisa yafar jaya khaitoni mane bisingtibo tini lukurokni hanfraine bagui yapri balai mane bisingti borok oro medicine horjak o medicine kebrani nogniya o medicine oro sebo khlaine rok lukurokni bagui tubumani lukurokni bagui hamkraine bagui toni jagmani phiaba o horo tumung obo haikino sikok makong haboi buitlang hangkai sabo aboni daing kamu sabo aboni sopong kamu balen sumong modor जों दाबो बिसिङाव थांनानै नरक मने मांपिले का हामkai नरक नाइमानो o jagabo जों बिसिङाव दाबो ट्रिक थालायनाय दाबो अरनि जे सेबक याखैबा अरनि सारसंगाय जों कक सालायनाय मानजुइ दंनि जों दाबो बरने ट्रिक थां दङ ठीक आदिनो याखैबा आ साल अ हरो जों ठीक o doar nam dugi na obono o log rija ya o doar o bisingo emne tabu bo log rija no bising tu de log rija emne जों खूब फानके नेलां खायो कगिया तिनि बो कगियाखौ जों बरक बाय मानजुलायनाय तामनि बेगमा कगिया जों तो ताबो बुनि बरकनि हाबानागो जों ताक फाइसक बायजाक हायनि बेगि जों बरक बाय कक सायासानि मन दागारियाखौ जों ताबो बिसिं अ रूम बिसिङाव थांने सार फायदा मानो खापांनि ताखौते बुखुकसं जों ताबो फाइस अर जागाबो थिक फाइसक बायगासिनि सासंबाय जों मानजुलायनाय लाई थांनाय 3 तारिखनि जे गथना गतिमानि नरजन नगै मानखाना ठीक ओ हाबानकनो ओ हरो ताइलाम फियजाक आबनति गोबांमा लुकरो कमेन्ट खलायजाक ताबु ताक ठीक सरासरि सिनि सारनिखौ जों खुक्तै अब बबो हायगे अब हायिंखा जों सायमालायनाय सर पुइलानो सिनि जों हाबानकनि बखाक्तै हामबाय हामबाय मारियो ताबु ननि सिनि मुं पुइलारि गदे आंनि बुं कमल देबरमा आं एआरडी एसिस्टेन्ट सर नंबो नुखुना ससियेल मिडिया रगो लाई थांनाय मिया सालसानि सिगां आपनि सोंनाय अ हाबानक जे ताइलाम फियजाक याखैबा हरनि 10टा 11टा कावै बो सजागिया आबो बबो हायिङै सजागिया खावर तो सरकारि प्रपर्टी दङ पाब्लिक प्रपर्टी दङ अबुतै सर मेन गांखाय आंबो नगै खबर नगै किचा चिंता नों थांगा कारण अब একটা मिस्टेक माने कारण ओंखाय आं एमने मने मिडिया खुसकाय थांना तिनि नगै आं अनेक खुचिंखा जेहेतु आं सत्य घटना रिप्लाय रिमाननाय ओंखा ओ दिन घटना हांखाय अब हायचे ताबो तो मिडियानि जुग जेहेतु जों 18 मुरा एरिया रगो नगै दङ जे अनेक लामा हामिया गारि कसाय दङ ब्लक रुट ब्लक नि दङ ओ दिननो जों अफिस खलायका पुरापुरि अफिस खलायमानि परे लास्ट 3टा 3:30 दिगे একটা कल सफायो ओंगने प्राय 18 मुरा साइडनि दिनेश देबबर्मा बिनि तो एकजन प्रोग्रेसिव फार्मार बिनि मुसुक दङ प्राय 25टा 26टा मतो ओंखाय 3:30 दिगे बकल खायो फनाबाबो अर किचा फायदे मानना आनि मुसुक कायसा सिरियासनि दंखा ओंखाय सिनियर तो ग्रुप दिबो करै प्लस नाइट गार्ड बो करै सिनार ओंखाय जों स्टाफ दुजन दङ ओंखाय अ दिनाव सिनि सारबो मिटिंआव थाङो खुवायो ओंखाय जों चिन्ता खायका जेहेतु आनी बाइक हामिया ओंखाय आं आनी स्टाफ समन साका समान हिनि जों थां फैलायगोना जदा तातरि सम्भव फैलायानो निनि बाइक बायना हने जों अरनि 3:30 बा 4:30 दिगे रना रिखा अ समय किन्तु थिंना गेट सजाया जेहेतु अफिस टाइम दंख आबनि बागै जों गेट सयमालिया ओंखाय थांलायमानि परे
जों आरो अनेक कष्ट खाय थांगा रुट ब्लक नि दङ समयबो कष्ट खाय थांगा थांमानि परे बिनग थांगा जों जिनि जे मेडिसिन जे नांमानि आबर तलां थांगा तलांनि मुसोनो सेलाइन दिखा इन्जेक्शन दिखा ओंखाय आरोसो मोटामोटी 1 घन्टा रं थांगा ओंखाय ट्रिटमेन्ट खायमानि परे जों अखामानि পরে লামানুখা এমনভাবে দুই দিকে আঠারোমরা যে এরিয়া জায়গায় এমনভাবে রুট ব্লকনি টঙ্কা দুই দিকে গাড়ি ফাই টঙ্কা এমনকি বাইক লাইনানি বন্ধ পরিস্থিতি করিখা ওঁকে जों অনেকক্ষণ অপেক্ষা খাইমা টঙ্কা ওঁকে আং যোগাযোগ খাইনানি মতেবো কোনো অঙ্ক করিখা সানানি মতেবো জায়গা নেটওয়ার্ক মাই আং থাকা অসময় ওঁকে जों কেউবে কন্টেক্ট খাইয়ে অফিস আপাতত অফিস ফানো সহি রেগুলারি গানাগিনি বরং সানানি মতো जों সুকুবসে মালিয়া ওঁকে কষ্ট মষ্ট খাই जों প্রায় 10টা সাড়ে 10টা দিকে स्पट चिन्ह अफिस फाइ सफायखा तखन जों एलाकाबासिनि हयते खोनाव जे अर निउज खायनार खाय थांबायखा हिंगाय तते कुन खायनानै करिखा एरपर जों दगा सयनाव थांबायखा हिंगाय नेक्स्ट दिनो आं निउज नुखा नंमानि परे तो अबहाय अवस्था नुखा हिंगाय चिनि तो जे दगा तंगमानि चिनि तो जेतो अफिस कटालांमानि जों फेब्रुवारि 1 तारिख अर उद्बोधन अ जगह दं शिफ्टिं फाइका अफिस कटाल प्रत्येकटा दगा जाना चिनि कटाल अब माने अनेक समय जों सिट केरिया फानो टाइट उइ दं खुलमाय दं आनिखाय मेन नाखाय आं ससियेल मिडिया माध्यमेनो चिनि डिपार्टमेन्ट बा एलाकानि बरनो आं सारानि मुसुङो जे जों सत्य घटनानो प्रकाश खायनानि मुसुङो अ जगह जे रूम जों नुमान परे रूम जे बन्द हिने जे मिडिया माध्यमे जों नुखा किन्तु एक्चुअली रूम बरोबो खरै अब रूम तालारिया फानो बा लक खाया फानो अब रूम क्राक नङि दङ ओंखाय ताबो जों रूम फुंनाय ओंखाय प्लास जों एरपरे ओंखाय नुगै आं मियाबो आं अपेक्षा खालायखा चिनि मिडिया रावना जों तेवसा रिप्लाइ रिवेसिन सत्य घटना चिनि स्टाफनि चिनि हायर अथरिटी रावना चिनि सठिक घटना बा सठिक तामुंनि मिस्टेक का बाहाय तका सतिया अब आं सारा आपने रूम लोकेशन आले ना खाय अच्छा थंके मो रूम मबज बुसुक जति कराक बा मो माने मो खुलगि नयो बिना मेन हागाय चिनि तम दगा कटाल जों सि तंगनो जों तोरा जेहेतु अफिस खाय तंमानि दीर्घदिन जों साइमन अंक जारा कटाल फाइनार बरा खाय तोरा न खाय खाय तम कोन दिन कया अनेक फान खाय मन अनेक फान खाय मा दाखार अनेक माने फान प्रुइक मा खाय बट मा करे नि रूम खाय मा खाय जों ट्रिटमेन्ट खाय माने रूम जागा जों ए खाय बा ट्रिटमेन्ट खाय जेखनो खाय रूम खाय ओ दिन ओ माने ओ बिसिङो केबो करे हाजिल से केबो करे अब आं एबार सुर न और जा केबो करे दिन दगा खिचा रागनि बागै फ्लंनाले ना सम्बत ओंखाय ताबो ओ दिन जे मिस्टेक मानि जों एक्चुअली जे ओरिजिनली जे 18 नम्बर एरिया जों ट्रिटमेन्ट खाया जों अ कुबिनो बा ससियेल मिडिया माध्यमे जों बयनो माने फुंनानै मुसुङो जे जों ठीक नि ओ दिन ट्रिटमेन्ट खाया बा ससियेल मिडिया नांखयो अब साबन नगर स्थान खाम सरनोसो दिनेश देबरमा आयां 18 नम्बर एरिया प्लस आयां त्रिपुरा बस्ती रेल गुहानि गानागनि बिनक खूब बेकवार्ड जागा खापंनि ताखौते बुखुक्षं नरखनाय मानखना सिनि बरमनां कमल सार कमल देबरमा अ हाबा नगदिनो एआरडी एसिस्टेंट बेनि खुक्तिनो थाबुक थिक जों ताबुक अरबो ककमालाजक आ हरवो आं साकफांनो अरने मांगलिदि सामाने खाबनि ताखौते बुखुक्षं थिक अ कामेनिनो खरकसा साकरा ब आनो कल खलाइगा यागोलो जों फाइ सपायमानि यागोलो मंगिया कामी पीएस नि साब इन्सपेक्टर यागोलो टीएसआर जवान थिक अ हाबानक बेनो दगलाम गानावो ताइलाम गानावो बनरनि केम्बो बरनो फाइ बासाजाक मान फाइके आबोनि बखाक्तिनो जों कक्तमा थुमुइ मांकुलि फुनुंमानि ताबुक ताइकेसा सारनि खुक्तै जे सत्य सामानि आबो बसिक जरतै सत्य सिनसेल हाबानक अबनो चर्चा खायनाय तिखलायनाय जों ताबुक थिक 18 मोरा एडिसि विलेज याखाइबा 41 माइल जे बिसिंग खूब बेकवाइड जागा जे खरकसा दिनेश देबरमा हने माल माता पुसिनाय जों बरकनि नगो थांगै अस हालो अ सारिगो बरकनि नगो बरकनि माल माता चिकित्सा दा अंखा ट्रिटमेन्ट दा अंखा जों आबोबो मानजुइनाय नरनि बुसकांनो तबनाय मानजुइ दंदे स्रांसरि टिभि चेनेल नोंनि सलानि बुंला तामंखा दिनेश देबरमा दिनेश देबरमा अच्छा नोंनि मुसुक दङ माने बुसुक बां बिसिबां या 25 ता जासि 25 ता आबो बेला न आबो कुन रकम कसके पालक गइ तनि जासि बन्दन ना बय बन्दन ना उनि पालक जाता nge tabu nini mumu ka musuk ton man nok da musuk ton man nok no hamza ya
Acha dini asa musuk bang mano nang tabeng tonisa. Bolong ma toni jau thangpu jo kharo warda dai borok Acha ta kita sing mong disi toy. Orobo toni ni musuk bang matongo. Chini mungi kami wobo yar didi ekeba musuk injection ni nai rok. Nini posu palon khani rok doktor rok tongo. Posu doktor rok dong ro phaphai. Phayo. Ayo. Phayi se borok bithi bagui. Engkai ingi chonro riwoi klang thango. Lai thangnai salini sikang जों कक्टमा माने नंग अर पसु दर फायो माने फारा फाय फायो ग बिथि रक बरतनि इ बेगो किसे फुंदा मानो माना नुबले फागेर केन नाले केन किसे खापानि दाखो दे बुखुक सनर मानजुइ तंदि मनो ठीक अ बिथि ताबुक तय फुनुगै तंगो अमो हंगाय मो उसकां बक फायो मखै बर सिलेन दिलां मानदा आबो ख बर सिलेन दिलां मानिता नों पारां बुंखाय आन मखै 41 जागो खापांनि ताखुते बुकुकसं 41 माइल नि दिनेश ताखुक दिनेश देबरमानि नखलावो याखेबा नखरो जों बिनि नख नि मांखलि बना हलायना म हंगाय बिनि नख आजि मुं लामावो बासावै सागनि कलम तैबाय मासानि परे मांनै परे मागथाम खाय तिनि यासको सुङै बासायजा मानो हनै चाइतक मानि बिसिं तैयै ओ ताखुकनो बेले हामबाय खरकसे तिप्रासानि बिसिङो पुइला मांखलि 18 मुरा हाय एडिसि भिलेजनि बिसिङो नखर खायसेयावनो 25 ता मुसुक वान सुकदि सोरोंदि बाबिदि तिप्रासारक नखर खायसेयाव 25 ता मुसुक बेलायनो खनातक मानि अ कक्थाय कक्तमारक आजि मुं लामावो बासाजाक ताबुक कक्थाय कक्तमाखाय अबसे लाई थांनाय सिनि चेनेल हाबानकनि बखाक्ति नरक नगुइ मानखाना यारदि जे हाबानको किसा ककालाय मानि जे तालारि जायगा अबनतिनो जों कुबुइ बबहाय अरबो बिथि बांना फायिनो आ दिनो तालारि बुइमाया यागोलो लामावो गारि जाम नांगै मालखुं थांलासिउ खलायमाया ओंगैनो तिनि अबहाय कक आसायलायो अबहायनो यारदि हाबानकनि बखाक्ति कक्तमा बरनि खुक्तै बारनि साबरनि खुक्तै आबनो साइतगैनो कुबुइ बबहाय सयता बबहाय चेरै नायमानि बिसिङो जों सिनि चेनेल हाबानकनि बखाक्ति अबनो कुबुइ मानफायका खापानि ताखुते बुकुकसं अ सालो बरक 3टा अफिस टाइम याखाबा हाबानक खलबियानि जरा तंमाबाय खलबुइ फायै अर फायै मानि यागोलो माल खुंलाय सुलायथां खायलेमिया एनएससी कंपानी रक सामुं खलायमानि बिसिं तैयै जे बेकवाइ याखाबा बेबाइल खायै हातान लायै लामाव हा कुवागै वातिनि दे बेकवागै रिमिवै गारि लाइसुलायमिया अंलै तमानि जरावनो बरकनि मोटर बाइक लाइमिया अंगै 11टा 10टा बाजि मानि कक्तमा अबहायनो ताबुक थिक अ नखरनि खरकसा ताखुक दिनेश देबरमानि हिक बिनि खुक्तिनि खलायमान खानरक अ मांखलिबो नगुइ खाना म हंगाय अ सालो अ यारदि हाबानकनि बखाक्तै बरक सेलेन दिलांमानि अ सेलेन बुदुरन नगुइ खाना अ बेगो पर मेडिसिन दंगो आं हायना हातिखले फुनु पिराना म हंगाय सरबत अरबतेबो सिरिस दंगो इको अबो हायकेनो आं कक्तमा थुमै किफिल तमानि जरावो खरकसा मुंगिया कामि आमसाइनि न चाकरा bo je ano koktoma horka o thayo je eyadidi habanok doga sojaya yagulo chini habanok de bekhotoi ang sak pangthangai korongoi kubuino mangpilibo manikha sojaya bisingo kebo koroi yagulo arani mongia kami PS habanokni সাব ইন্সপেক্টর খরকসা তাই টিএসআর জওয়ান আরনি কিছু পাবলিক রক याखाबा तंग संतनाय लुकरक अ अफिस हाबानक बसकांग आसुक लायजाक मानयै जों अ मांगलि थुमै नरनि बसकांग तु मानि फियाबा कुबुइ बरक मुसुंगै चाइतगै दगा सया मानिया आदिनो किसिसा जिंजाल दामा बाय नेशनल हाइवे अ जे थांलायसु खलायमिया अंलाय तमा बाय तिनि अ बहाय कक्तमा फायमानि याखाबा सिनि चेनेल हाबानकनि बखाति नुकमानि खापांनि दाखुदागि बुखुकसं कुबुइ अबनो जे आदिनो बरक थान हाय खरसा थाइखलायो मुसुं तुतै अबहाय खलायमानिया हायनि बागै सिनि चेनेल हाबानक सयतो कुबुइ मांगपिलि फनगो अ दिनो मानमाबो कुबुइ मांगपिलिनो सजागिया तिनि जेता कक्तमा माने अबो कुबुइनो केन्तो अर कसारो कुबुइनि कसारो ताबो केबें मानि हिंगाय नर नुगुइ मानखना नेशनल हाइवे रूट जेता 18 मुरा 44 माइल लुकुरक जिंजालो खलायले माने एम्बुलेंस गारि लाइमिया अंलाय माने निनि आरावो बाइक मोटर बाइक लाइमिया अंलाय माने अबो तिनि साइक जरा गारि जाम न तंगो नरक अबो सिनि चेनेल हाबानकनि बखादि नुगुइ तंना अरवो कसारक थांलायमिया बाय सगिलायमिया बाय जरावो अबो हायपातिनि मपातिका खापानि दाखुते बुखुकजों सिनि चेनेल हाबानकनि बखादि जतो कुबुइ मांगपिलि थुमै फुरनाय क्रं थाइनि कुबुइ फुरनाय मानजुइ तंदि
Tripura hasibo phegni mani baniya belekena hohom tum khlajagi tongo shalbrumno Tripura hastani besar basa lahar kotor haithairogo phegni mani manmani chomose krikha sikla chalai ke phem mani bechawi phewang wajaja yang thangla shulamati hinke phegni mani yaktun akarja dini fungo bajulbari outpost ni police te khwai thana ni police ni sakthar mungbai malkhung khungsawo shirikran manjawkha Romjaka malkhung mothonai mung Lakshmi Choron Sinha umo nuchidok bufani mu Lakshmi Kanto Sinha kami Narendra Nagar Damcharawo malkhung number WB 11E1109 jotoi 822 kg sidikran manjakha এটা ওসি খোয়াই এবং ওসি বাজুবাড়ি শেষ রাত্রে এই গাড়িটাকে ডিটেইন করেছিল যে গাড়িটা আপনারা দেখছেন পোস্টের সামনে আছে এই গাড়িটার মধ্যে সিক্রেট চেম্বারের মধ্যে টোটাল 96 প্যাকেটে 822 কেজি গাঁজা পাওয়া গেছে ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার নাম হলো লক্ষ্মীচরণ সিনহা বাড়ি দামছড়া গাড়িটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যা আমরা কাগজপত্র পেয়েছি সেই অনুযায়ী ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মালগুলি সিজ করা হয়েছে একটা এনডিপিএস কেস নেওয়া হয়েছে এটা কোথা থেকে আসছিল স্যার এটা আগরতলা থেকে আসছে স্যার এটার বাজার মূল্য রেট কত হবে এটা বাজারে বিক্রি হয় না তবে কালো বাজারে যে মূল্য আছে সেটা হলো প্রায় 1,30,00,000 টাকা শুধু একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে Dini phungni dam sini tamane jorawo hani hal lahar pati mung pati manuk jawka asam agotora laharo dini phungni dam sini tamane jorawo koromsra notun bazar gana monu PS ni bising khobjak asam agotora lahar pati kha silong ni phai tongmani malkhung AS 25CC 8685 number malkhung khungsa agotola ni thok tengki malkhung AS 01BC 1465 number ni malkhung Guwahati phajing thang tongmani jorawo dadak sida thudai lekha hani bagai malkhung shakawo kai tongnai lukurok khorok bri shakdu khummankha yagulo monohni horbothanai brin biatai nai muthangrok phaiye monu shakham no botlangi thangka monu PS ni nai muthangrok phaimani lermani bagai rung sungnai lukurok rung amjomuni bagai thanga tongmani thanglaisu khlai malaya buthajagai tongbakha abni bagai amjayo thom tongkhlai thangka abni yagulo amjani lukurokni chaitung mungbai amjani lukurok malkhung shat khlai ruwi malkhung thanglaisu khlai malakha patemana tei apadi mok jajak tamusha khaine di brone khukino হ্যাঁ তো তুমিও আসলো নিয়ে এই গাড়িতে ওই আমি আই কেটা আসলো শুধু মাইয়া আসিল শিলং থেকে আইতাছে আর কি তো কেমনে শুনছে যে এখানে ঘটনাটা হয়েছে ফোন করছে আর কি ফোন কইয়া আমরা অটো রিজার্ভ করে আইছি তখন তোমার মাইয়া কই গেছে ওই দিকে গেছে কিছু হয়েছে নি হাত কাবিলে বেটা হতাছে আপনি গাড়িটা কোনটা আমার গাড়ি সুপারটা ও কিটা হয়েছিল এখানে এখানে আপনার 30-35 হাজার আগের থেকে ব্রেক দিছে দিয়া আইতাছে আমি জায়গা উঠতাছি আমি হেরে থেকে গাড়ি আমার 3 নাম্বার আছিল আমার ফ্রেন্ডের মাইরা ও জানে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে তো গাড়ি আগে গেল আপনি পেশেন্টে কয়জন আহত হয়েছে 4 জন কোন আহত মাথা কোনো গুরুতর আহত আছে না এখন আপনারা যে আপনার যে গাড়িটা প্যাসেঞ্জারটা এখন কেমনে পাঠাইব ওই সামনে গিয়া আমাদের পিছনে গাড়ি আছে তো গাড়ি আইলে গাড়ি দিতে যাবে আপনার তো আমি দেখছি যে ফুটেজও আছে যে আপনি এখানে লোকজন একটু মারপিট করছে কিসের জন্য এমন ভাবে হয়েছে এখানে আপনারা আমার মারছে কি লেগা হ্যাঁ আমি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছি আমি লাগাই দিছি সামনে চাকা তারা অভিযুক্ত হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা হওয়ার পরে কোনো গাড়িটা সাইড করছে না এইভাবে কে এটা ব্যাপারে কি বলবেন আপনি ওই প্রশাসনের গাফিলতির কারণে কি হইতে পারে না প্রশাসন গাফিলতি করছে না প্রশাসনের কারণে তো তারা 2 ঘন্টা পরে গাড়িটা ছাড়ছে কেনে 2 ঘন্টা পরে দাদা একটু ছেড়ে দেন 2 ঘন্টা পরে তারা পাবলিকে কইছে গাড়ি সেট করতাম তখন আমি গাড়ি সেট এখন প্যাসেঞ্জারে কিভাবে পাঠাইব ওই আমি থানার সামনে গাড়ি নিয়ে যাবো গাড়ি আছে ওই গাড়িতে তুলে যাবো মানে আবার শিলং নেই তার মুবতি খোলাবা গরম ছড়া কয়টা টিকি রোগা আমতে হেকবত না রং লাই 7:25 biang ni phai tong man na ro silong ni phai nge tam bai thutai lega ta ba jaga thok thank you bai sam ni bulung nan
Boto sungso sagra manja. Mana nung bo gario tong mani? Ang suparo tong mani. Suparo. Kau jina ro ungo mana dukh rong mang kana? 3 jona. 3 jona. Nunggo buri rok dana selaro. Buri khorok sa selakni. Bung no tak borot langka. Bro fire service langka kayang kumargati langka. Kumargato. Nungke boron femani? Angke ayang serai selama potire. Para ke boraba? Kila. Kila wo. Kilan ungo silong ni feman ta kila thanan nogo. Serai potire femani ka. Ni bung kai? Horisoron. Emne suparo ko koi jona ro boro rok tong mani ro. Ara to full no tong Full no tong na. Tem mung se ponong ya. Tele koi ni tang ya. Je khorok tan. আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি ডাউকিতে ঢুকছি এখন আগরতলা যেতে নিয়েছিলাম ঘটনাটা কি তাই ছিল এখানে ঘটনাটাও আমাদের বাস টার্ন নিতে নিয়েছিল তো এই গাড়ির ট্রাকটা আইসা খুব জোর আইসা মাইরা দিচ্ছে এইখান থেকে মাইরা দিচ্ছে কয়দিন হয়েছে যে 12টে যে আসলো আপনারা আমাদের 5-6 দিন হবে কয়দিন কয়জন আসলে আপনারা 5 জন আসছিলাম কোনো পাসপোর্ট আসেনি হ্যাঁ পাসপোর্ট তো অবশ্যই পাসপোর্ট ছাড়া কি বাংলাদেশ কই দেখাও পাসপোর্টটা দেখো না পাসপোর্ট দেখা দেব লাগে আসলে আপনারা আমরা শিলং ঘুরতে আসছিলাম হ্যাঁ তো এখন ব্যাক করতেছি বাংলাদেশ আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাব ও আগরতলা দিয়ে বাংলাদেশে যাবে না কিছু হয়েছে না ঘুরতে কোনো আহত হয়েছে নাকি না না আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আমরা সেফ আছি কিন্তু কয়েকজনের খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে ওদের হসপিটালে নিয়ে গেছে 12টে এসে ঘুরে আপনারা কি মনে কি রকম রয়েছে সব কিছু তো ভালোই ছিল এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করে তো আর ভালো লাগতেছে না এখন ভগবানের আশীষ কৃপা আমরা সুস্থ আছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দাদার নাম আমার নাম হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড শাহ ওইটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে এই গাড়িটা কয়জন আসলো আপনার আপনি কি পাইলট নেই হ্যাঁ মানে কিভাবে হয়েছে এটা হ্যাঁ এদিকে দেখো কিভাবে হয়েছে স্লিপ করিয়া লাগছে আমার এদিকে জায়গা নাই এটা টার্নিং বেশি লইয়া আইছে এর লেগে লাগছে তাইলে তো আমার এদিকে পালাইলে তো গাড়িটা পুরা লুঙ্গা যাইব আমি এদিকে চাপাইছি আর পুরা রোড লইয়া আইছে এর লেগে এটা ফাঁসছে কিছু কোনটা ক্ষতি হয়েছে ওই উপরটা একটু সুপারে কয়জন আহত হয়েছে দুইজন অল্প মাথা মারছে মানে গাড়িটা কই থেকে আসলো এটা তোমার গাড়িটা কোন দিকে যাইতে আসলো এখন ধর্মনগর সুপারটা কই থেকে আসলো গুয়াহাটি থেকে না ওইটার দিকে ঘটনাটা হয়েছে 7:30 আপনার নাম আলিম তোমরা কয়জন আসলো এই গাড়িটায় দুইজন কিছু হয়েছে না তোমরা হ্যাঁ কিছু হয়েছে না আর সুপারের ড্রাইভারটা কিছু হয়েছে না হ্যাঁ করছে এটা কি তোমার রাস্তা সুতোর লাগে নি এমন যে হয়েছে রাস্তা শুধু এইদিকে গাড্ডা বেশি গাড্ডা যদি পুরা থাকতো তাইলে বললো না এইদিকে কোন সাইডে গাড্ডা আছে বাম দিকে গাটা আছে তোমার গাড়িটা রং সাইড থেকে আবার রাইট সাইডে গেছে গাড়িটা কিভাবে হইতে পারে রং সাইডে নাই রাইট সাইডে ওইদিকে টার্নিং লইছি বৃষ্টি দিয়ে টার্নিং ঠিকই গেছে আর জায়গাতে অল্প থাকলে গাড়ি বাইরে যায় তারা শর্ট টার্নিং লইয়া আইছে সুপার লম্বা গাড়ি এর কারণে গিয়ে লাগছে এটা এর সময় কোনো হরণ তরণ দিছিল নি আমি হরণ দিয়ে নামছি আর কোনো সুপার হরণ দিছে না না তে রাস্তা সুতো লাগে এমন যে হয়েছে আপনার ধারণা নাকি হ্যাঁ রাস্তা সুতো এর সময় কোনো বৃষ্টি আসলো নি বৃষ্টি আছে বৃষ্টি আসলে মাটি লুজ আসলো নাকি তা মাটি না রাস্তা তো পিচ্ছিল থাকে বৃষ্টিটা হবে না ব্রেক ধরছিল না এর সময় ব্রেকটা মানছিল নাকি ব্রেক মারছে বটম ব্রেক মারছে তারপরে গাড়ি তো আটকে যায় এটা জায়গা নাই দিকে তো লাগছে rangni mathai soktai lenden kisekrang tei urpate oi thanga rishimuk block amchani monirampur adc village amchayo abobai shikla khorone bulai tonglaikha paithago shakhamnogo thangai thikya khoroksa opati mabai amchayo ufla kafro ubrum jabrum chawoi thanga opati thane krungjak khoroksa no romka police patimu
सांग्रं सारिन जराwo Lisimuk Block Amsaini Tiprasa Amsai Monirampur ADC Village Rangni Lenden Manta Shoktai Kisikirang Tilayui Kornomoi Tripura by Deptron Tripani Bishingo Kok Banglakia Tay Bulai Tonglakia Ashike Bulai Tonglakia Korni Bishingono Triona Nanka Abobai Hawa Patapsa Kalai Tanga Deptron Tripura Bokrok Belekran Tut Kalakia Logologino Bono Ramraibari Primary Health Center Otlangi Tanga Pula Bebni Shakna Mani Yagulo Nogo Paipekia Deptron Tripura Pieba Horni Mai Chabai Pai Horni Damchine Silk Tamna Jurawo Bokrok Shanana Chienka Kuba Koko Unka Logologino Ramraibari Primary Health Center Otlang Tangzaka Shak Belay Tut Kalajak Dirazani Bagi Kaham Shakna Muni Bagi Sandiri Bazar Hanko Shakam Nogo Refer Kairozaka Horsatan Mani Yagulo Tani Fungo Pungni Damdok Tamana Jurawo Langma Choka Deptron Tripura Umor Burichi Sini Opati Mabai Amse Belekino Ubrum Jabrum Oflaka Hula Samana Nuzaka Opati Thani Kerengjak Rugai Bilinia Thanau Kasha Kokshita Muruzaka Kokshita Murugino Police Kokshita Jane Koromo Tripurna Romi Thanawo Tubi Phakya Kita ise bolte গতকালকে বিকাল 4টা 4:30 এমন টাইমে আর রেস্টুরেন্ট দোকানদার মালিকের লোকে এই দোকানদারের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হচ্ছে বলে তো এরপরে ওই মালিকে বিহারি বোতল দিয়ে বাড়ি দিছে তো ওই যে মালিকে যে বেড়া বাড়ি দিছে এবার হসপিটাল নিয়ে ব্যান্ডেজ করে লাইছে বাড়িতে নিয়ে পৌঁছাই দিছে আবার কইছে গীতা তোমার যতদিন সুস্থ না হওয়া অবধি আমি তোমার দেখবো কইছে তারপরে রাত্রে ধরুন 12টা 12:30 এমন টাইমে মানে বেশি হয়েছে তো আবার হসপিটাল লইছে তো মানে ডাক্তারে দেখাইছে হসপিটালে ভর্তি করার পরে এই শুনছিলাম যে পরে এই আজকে সকাল 6টা 6:30 এমন টাইমে মারা গেছে যে তার নাম কিটা এই দেবচরণ ত্রিপুরা যে মারছে এর নাম এই কর্ণময় ত্রিপুরা থানাতে এখন অবধি কোনো মামলা করা হয়েছে নি থানাতে এখন অবধি মামলা করেছে না কিন্তু আজকে এখানে এই থানা স্টাফ আইছে আইয়া সেরা পুরো রিপোর্টটা নিছে এখন অবধি মানে কিছু হচ্ছে না তো এখন আপনারা কি চাইতে আছেন কি চাই বলতে যে মারছে বেটার অবশ্যই তার শাস্তি দিতে শাস্তি করার দাবি করবো আমরা মূলত কি কারণ নিয়ে এই মানে মারামারিটা শুরু হয়েছিল কারণ বলতে কিছু এটা দোকানে কিছু লেনা দেনা মনে হয় হয়তো বা এই এটার ডিটেলস আমি তো কইতে পারেন যেটি শুনছিলাম মনে হয় লেনা দেনার কারণে মনে হয় কোন জায়গার ঘটনাটা হয়েছিল আমরা মনিরামপুরে বিলোনিয়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যাঁ বিলোনিয়া সাব ডিভিশন ঘটনা কি হয়েছে কালকে গতকাল বিকেল অনুমান 3:30টার সময় মনিরামবাড়িতে বাজারে কর্ণময় ত্রিপুরা দোকানের সামনে দেবচরণ ত্রিপুরা যায় এখানে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে একটা তর্ক বিতর্ক হয় টাকা পয়সা নিয়ে তারপর কর্ণজয় ত্রিপুরা দেবচরণকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং তাকে মারধর করার পর খুব দ্রুত আহত অবস্থা হয় এবং তার মাথার পিছনে আঘাত লাগে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনিরামবাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এখান থেকে চিকিৎসার পর বাড়িতে চলে আসে ওই দিনই রাত্র অনুমান 12টার সময় হঠাৎ করে ব্যথা বাড়ার কারণে এবং ভমিটিং হওয়ার কারণে তাকে আবার মনিরামবাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে শান্তিবাজার হসপিটালে নেই এখানে আজকে সকাল অনুমান 7:30টার সময় তার মৃত্যু হয় এবং আমরা অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করেছি এবং এই বিরুদ্ধে একটা কেস স্পেসিফিক কেস নিয়ে বিষয়টি তদন্ত করছি অভিযুক্তর নাম কি অভিযুক্তর নাম হলো কর্ণময় ত্রিপুরা দোকানের মালিক হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কিছু করবে না চুপচাপ থাকবে Tipasa Shikla Chalaroni Bishingo, Tabu Jotron Slay, Bemu Kotor, Akarman Nugzaka, Kipek Mani Chamani, A Kipek Mani Chamuni Yagni, Katinane Bagay, Pyognane Bagay,
juda juda lamtui yapri selai tongo dofani wansu kurung lukurok kefeng mani bai kate mungni bagai kebangma rehabilitation center bo tabok Tripura hasani kurung kurung amsayo hyogoi rijaka abo haike no phekjani mani bai bhage yogui manai obai sisamung koklam pandarok bo khlaijagai tongo Lephanga RD block ni bisingo khobjak official subjournal habannogo drugs awareness program eba koklam panda khlaijaka o panda phaimanjak phaikya West Zone Chairman Ranjit Debroma MDC Ronial Debroma Subjournal Chairman Rajendra Debroma YTF ni President Prashanto Debroma Block ni President Deepak Debroma khobi kubun mungnang adongro omo edisi hapang phaimani yabulo tabung no poila